Tae manuia Sāmoa le atu pele. Malo le soifu manuia ni tae ao o tātou li mai le aso tofi. Le aso se fulma leono nei ma sino a Aprila. Lua afe lua se fulma leono. Mai whaatalo whātu ni tau tuana nei a siu whonga la mua. Le Sāmoa Capital Radio. Ilo malei fo mai whanunga fōra nei tae ao. The ieleli. O le tātou sauninga lotu nei tae ao. Le ateita ieleli sunga le whaafenga Reverend Whaalua Tele Ape Tarusanga Savea. O le whaafenga o le Kalisia Samoan Holy Valley AUG i Upper Hutt. Usi maia le whaafafonga. O te toe whipi ama atu i le whatalofa. Mo mona sauni atu e le ofisa whaasalalau nei tai ao. E whatalofa atu, talofa lava Samoa.
O le mea moni e le au ngatala ngona o tangata o la whaatutua. I e o la whaafutai pea lava pea msa ili le tai ao ma le tai ao. Wafo i e tofu le aso ma ona ngā luenga e whaatino i nai. Wa le aso ma le filinga o le aso foi ma le mata i ngā tila. O le tō whamanino lama le tō whamamao le ai ngā tua o loo i le langi. Ia ua matua no mea malanga te tau ai fo i Sāmoa i le neitai ao. Ia on tātou whaafutai ai pēa i le nganga pa ia i le au noa. No lele wa tongi pātau le ave lo na whamaoni. Ia o tātou sila i ula ma tātou tanga i mātango fie. Moni ai le perfecta o Isaia, tula ia i nā malamalama ia. A wawo mailo malamalama. Walu ai fo ile pulo Yehova yolunga. No manatu le Sāmoa nei tai ao maia, si o tātou tāpua i whātasi atu i le tua. Le tāpua inga i le suafa ma malu le ai ngā tua i le langi, i le tua le tamā, le tua le alo, ma le tua le nganga pa ia. E fo i mai e watongi o la ina i oma, na tau mai fo i siona ma le alanga ma le oli e whavavau i lunga i o lato ulu. Na tau te maua le oli ma le fia. Ai sola ese le whaanoa noa ma le mapu i tinga. Se o tātou tang. Nganga pa i ai. Wa mātou wa whiatu i la wa fio i le nei tai ao. Whamole mole se i a fio whaaptoa maia. E te tala ina o mātou loto lave i nei tai ao. Whamole mole ngang pa ia se i ea fio whaaptoa maia. Te whawhangu ina o mātou loto tāpuai. Ia mātou tāpuai ma le aungo fie. Ia mātou tāpuai ma le oli. Ia mātou tāpuai ma le mautinoa ina. E te whaafonga ina mātou tāpuai inga i nei tai ao. Awalatu le talo ia te o Yesu. Amene. Le a tātou tāpo i atu le vi inga ua saunia ina.
se le tātou talo. O malia na wā mamatango fielo vi inga na langi ina ili nei tai ao. O se puna vaiola e utu vai aie ua ngā lala. A o se to manga mo le to tele ua ngotia ili la mala. Le winga leo le mātou talo. A wai piona nau o le eila i mai tafe. O whape nao mātou a nganga ngā lala i le fia feinu. I au a fionga fora folaina. I lau faunga o te whaleo i nailo si ufonga. I le lama faunga e whaalongolongo ai o tangata whaatuatua. A wae mangu le mutia. E to ululo na funga. A lau a fionga le atuae. E tu maulea e whavavau lava. Amene. Le launga i le suafa mamalu o le atua tamaa. Le tua le alo ma le atua le ngango paia. O le tusi whaitau o fili aina ili nei tai hao. O le tusi le apostolo Paulo i le kalesia i Efeso. Efeso i lona mta upe wha, te whaitau ina le whai upe luas fulmal tolu, ma le luas fulmal wha. A ia to e fuata ina mana o tau loto, ma ia o ofu o tau le tangata fau, ua whaia e fōlinga i le atua, i le ami o le lei, ma le ami o tonu, e whamaoni. Whamania mai le atua ma fsoasoni lo na nganga paia, whamalamala tili la na fionga na whaitawina. A tau whono mai le langi, e te tau na tali atu le lalolangi. A tau wala au mai fo i le atua, e te tau na tali atu le tangata o le atua. Tō tele i o tangata kerisiano, e la tau te tali tonu ma la tau whapeane, e matuala walunga ma mawalunga i le fina ngalo le atua i ki tonu i ate i lava. Ina ia o na lave ina le nganga o le tangata ola. O le ngata fo i lea, ia matua ina wha kerisiano ina le tangata, i le wha moenga o loo i le fina ngalo le atua soifua, a mawai atu le nei lalolangi e le tu mau, ia no nofo tupu wha atasi pea lava pea mal tangata, i le o langi ma le ola e whavau. Ma whai ona whaalua ina il tātou polo kalama, le moni ma le sao lea tali tonunga wha kerisiano. O le winga lo loto lea ma le moni o le tātou tusi whaitau filifilia o le nei tai ao. E feso e wha whai po lua tonu ma le lua wha, a ia toi fuata ina ma na o tau loto, ma ia o ofu o tau i le tangata fōu, ua whaia ia fōlinga i le atua, i le ami o tonu, ma le ami o le lei, e whaamaoni. O le autula o mawhauwhaunga o le tala leil nei tai ao, whaupuina e whapea, ta tau o na sui a tātou a mio. Ta tau o na sui a tātou a mio. E mawhai o nā o ina mai a tātou a mionga, i le tele o onga o a mionga tā ua ma le aonga, na mamanu ina mai, i leanga i ese mai leo o Israelu, mai le nofo polonga i totono ai kupito. E whaapea le tala, pea ma le sili atu le tasi ma le 5 miliona, o le awha inga o le whaitau a whai o tangata i Israelu, na mawhai o na whaasa o lo toina e le atua mai ai kupito, ai au ina atu le nuu fola o kanana. Ma tautia la ma maalia le tala. Ona e whapea le tala wha maumawina, pea ma le na o le se fulu ma le tasi aso. E mawhai ona whai malanga e se ai Israelu mai ai kupito. I le anga yatu le, e ulu fale i le nuu o kanana. Ai o se tala e matua ofo ngia, wali liu ele atua le se fulu tasi o aso, ai whata milo ele atua,
le nuo Israelu i le fā se fulu o tausanga. O le fesili aisea ua fā se fulu ai tausanga na whaatinga ina ai e le tualo na nuu na whaata milo i to tonu le mau. Na whai o na whape atu le tala le lei o na ole amio. O amio ngā tangata Israelu. Amio le whaitio tangata Israelu e whaitio ai so se mea. Te tala e le atua le langi ai se sa mai le māngai e whawhanga inai. Ai ua ino le amio wātili ai o na whaitio le amio. A whenga i mawhaingatā i le savalinga i le ala. Ua Musa e sae whaitionga le amio. Whenga i mawhati ata ma i le savalinga. Ua matuafu fula ola le mui o le amio. Te solo le lei po alama savalinga matu maanga o le savalinga. E le misi alama le amio le whaitio ma le mui loto tangata o Israel. Talo whai. O le ale taunu unga o tangata e whaitio le amio. O le ale taunu unga o tangata na mui le amio. Yo e Sāmoa i nei tai hao. Na matua o ti whano i le ala tangata amio whaitio. Tusa pe tasi ma le 5 miliona tangata na malang. Ai na o le toa lua na urufale le nuu fola inga. Na whano maoti le ala. Tasi le nei o whaanoa noanga o le tala le lei Sāmoa. Ona o le toa tele i o le au keurisiano i ona pone. Wa umona lātou filifili e sosola ese mai ai kupito. Wa umona filifili e sosola ese mai le lalonangi polonga ona ole anasala. Wa umona filifili e sosola ese mai le olanga tuai ma le to ilalo ma le mata ngasa olai. O le au keurisiano o lātou tali tonuina le whaotanga. O le au keurisiano o lātou tali tonuina e iai le ola e whamamau. Pika iane Sāmoa i le neitaea. Wale ngā lulu e whaatasi le uto ma le maene. Wale ngā lulu e whaatasi le futia ma le umele. Ona ua sa tia le si o manga mātango fio le keurisiano ia mionga whaatosina ma le leanga al ki apolo. Au e la ngona mai le tala le leile nei tae ao sano. Se e sewa ne lava le manu ma vava ia ne lava i le ngana. Pe e whaamata o a fio hai o e malau a mio i le mata poto le fili le nei tae ao. E le whape atu le polokalama matusi le 5 e le anga lauamio. E le aina i meane wa sa tia lauamio i whainga le anga le li o nei laulangi. O le muanga ngana whaitala lei e te whaatanga se mese se iona whaasauina se mese se o loo e to i lalo ai ma e pangatia ai ma e tinga ina ai i whainga le anga le li o nei laulangi. Se i e toi sa saa, ma fe fuli sa i lau tō whama mao. Pele o a whaina, le whanau i a mio whasatan. Se mea manu lama e tele i ala usu i ngā luenga o leso. Ia ma ailo sa ne me ane watuai. Ina ne i toi fe eli ane lo sa, se talo whai. Ua ma ngoto le ngafu. Ina nei tau tua upenga au fuafuanga, e solo muri mai, ua manama ngā luenga le a fiafita lo whai. Wale petia e whaafita uli to tono le ainga. Talo whai, waso sofa e whainga tāma whaatiata mai, to tono le sio manga i le whanau ma le ainga. O le tangi tau wala au lea le tala le lei. E sili lava le puipuia, na ilo le tautonga fitia.
O le winga lau tele leo le tosi sa whaita wina. Ia toe fuata ina mana o tau loto. Ia o ofu o tau i le tangata fōu. Ua whaia ia fōlinga i le tua. I le ami o tonu, ma le ami o le lei e whamahoni. O lono winga, ia fasi ia oti i lau ami o tuai. O lono winga, ia whaato i la loina ami o matanga. Ia toe fuata ina ami o ngā le loto, ia ufi lo tangata tuai le tangata fau. Ia suia lau ami o le sao, i le ami o le lei, ma le ami o whamahoni. O le winga lo loto ia le whaasoa mai le apostolo Ioane. Mo Ioane mta upe lua whai upe spuma leo no le mau masanu. A wā o mea umalama o le lalolangi. O le tu ina nau o le tino, ma le tu ina nau o mata, ma le whaalia lio le nei o langa. E le mai le tama. Ai mai le lalolangi. Sa uni atu Sāmoa alau suatu i fe au nei asu. I e whaatanga le mana o le nganga pa ia, se iona sausawina o ala umalama. Nei me ane wa whaamanua ina ma whaaleanga ina o ao. I le onga o le maafiti ma le maatala o le ala. Ia e whaatanga ina le mamalo le nganga pa ia, na te sausawina o fufonga. Nei me ane wa whaoa ina lau sila ma lau wa ai, i tu ina nau ngau mata ma le whaalialia. Whetala Iesu le mātei ono whai upe tolu spun mai tolu. Ai o tomua isa ili le mālo le tua malana ami o tonu. O na whaopopoina atu leo ia mea uma ia te au tau. Au tua le tala leili nei tai ao. Iesu ia tātou amio. Ina ia tātou mua isa ili ina ai le mālo le tua. Iesu ia tātou amio. Ina ia tātou mua isa ili le amio tonu le tua. Ina ia whaopopoina mai uma ia te i tātou. O le ami o tonu, ma le ami o le lei, e whamaoni. Ina manuia fe au mga luenga masani o le aso, si o tātou talo. Mātou talia ma le nganga whaaftaila upu fola maili nei tai ao. O le upu e lima tai na ai ngā luenga whai o le aso. O le upu a mātou utu vai ma ngalo ai lo alofa. O lau upu a pupuni aiwa yali, ai ka talawa i ola i lo whamaoni. Whaaftai me le leiwa e sao nia mo i mātou e le au noa. Whaaftai le mālosi, whaaftai whaamalolonga, whaaftai lau whaamangalo. Whaaftai le ese, yala ese wa e whamanuia mai ai. Mātou ki tālo whamanuia i au ona tofio le tala lei, whamanuia tāpua i ngā mātua i maota malao. Whamanuia i a Sāmoa loa malona whai ngā māloa e Filipina ina. Whamanuia nei atu noa New Zealand lo mātou au mawai. Whamanuia i a mātou whanau mo mātou ainga. Mātou ta tālo whaptoa, whamanuia i le wā lesi whasalalau, malona pūlenga malana au whai ngā luenga. Ia tu mau mai lungo i mātou umale alofa sili ese oile tolta mā. Le tua le alo ma le mafutanga lilo maloa ngana pa ia, le alava whaawawonga aua nei motu sia, a matel nei tai ao, se ia o le aso i te toia fio mai ai. Kono o Iesu ala tuai le mātou talo. Amene. Vi le tua Sāmoa le atunu pele le nei tai aula na ua whaafonga no tātou tunu i le tātou saudinga lotu whale ainga na teita ia le sunga i le whaawhengainga Reverend Whalua Tele ape talo sanga savea o le kalisia Samoan Holy Valley Assembly of God i Upper Hutt mo le atu ele nganga haftai ia man wha malo i la una le tua ono upu whaala i au mai la fionga pa ia le tua leu tomatau i nai le whaafonga alu tātou tinu le nei tai ao. Ia avele ma oe Sāmoa, moa o le nei aso le nei upu. Ia o ngā moa alu tātou sui fōwha le nganga. Ma lu tātou savalinga. Ia ile nei whaatou tuanga o lo tātou iai. Manu i tele lau sunga i le whaawhengainga. Le whanu tuara no whalo. Te nale le tāpo inga le kālesia. Ia wha manu i le tuara nei aso whaaftai.
Ole, pesmesenga whalenga le nei tai au mai le King's House I Napier, tau sisi mo lo tua. Te te riu mai por klaman atu tau il afoli July fitu. Good morning, ta lo falava Sāmoa. Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's
Tell Fifi Fallo, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tai au. Ia ile nganga fia mātou te teo wholofa mwhatalo whatuai Sāmoa lea tunu e pele le loto ma lea nganga ile umali fo mai whanunga fōna nei tai au wa tātou lia mai lea su tōwhile nei ia maua se fulmalo no ia so le tātou wholonga ile nei masino a perila na masino lona whao nei tu sanga luafe lua se fulmalo no tua lima o whatalo whale nei tai au wha mālolo se fulmanuia māloa fua ila o mau le lofa ma lea ngalio le tua Fai na muli mai lau tu se fua ma sumato nei yola. Le u tātou te whitapa i fo i lungo pe au ngalu ea. I le tau tua le unanga nei. A le siu fonga lau mua le Sāmoa Capital Radio. Ia e whaatalo whatuai le pa i o lau whai ngalu enga tofi o lo whaafala le malu i le whaata whai taulanga. Ma le whaata whai taulanga. Whai tai tunga wale tau suido le puwai o le ola. No manu a wase manu o Sāmoa. Mo le mātai au. Ia bātu te whaatalo whatu. Ia ile nei tau i lau whai ngā luenga tofi o te tala lei. A vea te whai whatalo wha leo tātou tu a sina sino ta mam tina mātu tua tā poe me mauta malao le nei aso. Ia vi ia le tua i le manatua au tau tālu sanga ta mam tina. Ia te talo i le aso ma le aso pō ma le au. Ia tua tua i lumo le tua alo whanau. Ia o ainga foi. Ia i tiute o whai au mga luenga o lava singa. Ia o lo whenga ili tangata malana i le aso ma le aso. Ia wha mālo le talo nei o tātou tu a sina. Malato lo manuia o tau le lofa ma tau singa lofa o le tua. Ia ele whangaruina le tātou paanga i lunga o penga te whailangi le Facebook o le YouTube o le upenga te whailangi le nā www.samoacapitalradio.co.nz o lo maua mai ele tātou o unanga. Ia le ngata hoilunga le tāsi ono tesi maratasi whamo. O whelamo se o unanga le siu whokon lo mua lo whaina e whaalongo mai mo mai e foi. Ia alo whātua tātou por klami at oe po i nei lau mui Wellington ia so se pito nu ia po se ai nei Aotearoa New Zealand ia po so se tafa foi o kelope o whaione mau mai le tātou tautua
ia o atu whaatalofa ia te oile le tae au vi ia le tua ia wana le seno le tua mai tātou ia tātou te leo lia mai fulu nei aso fau ia e whaopopo e loutou suifua ia o se ola fo e o le tātou au whainga luenga ma le tātou tautua ia i le nei fo ia so tofi o tātou iai o pe masani le tātou tunu ia tātou moea ia mulu elefati ia e saua mala ia tia toi fu ma le ola na o tātou tunu ia tātou te moe le po na po ia e tātou te ala mai fulu leita ia o i whalongo i na foi ia ni tala whano no vala au pa ia le tua i se pele i le loto ma le anganga ia o le tātou o langana na ia ma le soifuanga o lo tātou ia nei ia e moli wha mai senga le tātou polo klame i ui le ato tai au ia ai wha mai se atu le anganga o le tua ia inga wha vau ia ono le vala upa ia le tua i se ukua to i se foi ia ile nei o langa o tātou iai mo le tūna wha talo wha nei tai au nei o tātou mātua o lo tau se la tau ia i mota o lo tau se tangata mātua wha talo whatu nei tai au o le mota ngase a whai o lo e whanongolongo mai le nei tai au i e wha malolonga le tua i la tau fo i o lo tulia la tu wha salanga to ese ia ta talo i le anga leo le tua mo tau fuata i le fo le sui fumo le ola ia so se pa anga tātou ala leo nei tai au whai o le mafuta mai ia good morning talo for programa nei o ato tai au la auto o ona neo marami tu figa whai valu e le umis tātou maftanga ia oli tu lai valu le tai au nei i le mai au tātou telefo ia tau fo i mele au vao le ato tai au le sunga la au ia tu fo fiso ia le ngata fo i le tau whai ava maua tasi mai ava ia mo le sunga ia tasi ia o le ato mafuta i le ato tai au ia i le te ai ori tu lai valu le tai au nei ia le u sa o to bua le tātou polo klame whainga lotu ia anis fo i neo tātou reporting talo tai swingo le tupe ia o le avanoa whamunenga o se foma sa whanau tātou whalongolo fo i le mena tupu le aso i le tala whaasoro pito le langi talo i tu lai valu tātou telefonu tala mai Sāmoa o na tuu atu lea o le tau maaftanga ia marasunga ia tu fuefiso ia meisen to whaia va maua tasi mai ava ia wale tātou tautua le aso ia la tātou o whawhiwhianga nei tala tu tātou tautua nei tae good morning ma fo Eric alo whatu atu on whantua ma alo si fo manui Alan so mona good morning ia alo whatu fo ia te sia Agustino le mafuta mai so fo manui ngase sa verk ma alo si fo manui whantua ia Miriama ia ma le fionga ia lumbat sila ia alo whatu manui le tae ia te o lua CK tupu good morning ia o Tessa Jordan ma alo si fo manui o Vanessa sila fai ia alo whatu manui le tae pali sina leo ia ai me fo isiona tua ia alo whatu bo utou umalama good morning aso valu tau whafo ma alo si fo manuia ia vata alo whatu sunga ia whafo ina tā nielu ia le mafuta mai nai au kilani na nei tae au tau sangi mai manu o le vale au a vianga nei te mun tae good morning talo whapol kamen ata o le tae au Fao aliao ali uma finga taolea pata li te mule nu sa vavau ia manga loa i le salatingila la o fio ngai le kaisa ia o la tamana fafola Nei tu mai le tai, nei
yai sala le manongi le semeo yai le tumai le tai le semeo yai sala le manongi le semeo yai angi le machangi angi e lunga angi la lonya forawa angi le machangi angi e lunga angi la lonya forawa Value lela lona tawa tiati wachua na iatu poine lela Value lela lona tawa tiati wachua na iatu poine lela Se fumo valu minuto torneo de talo li tu lai valu li tai alto tu mod si fongo lo mua fa talo fatu si tinale ya la wina si mangele alo fatu ya te ole tinala wina fa taile ma fu tamai nei tai au amruele to ya te ole tina atalo fatu fo ya te ape mfua ya le ma fu tamai nei tai au ya masiona tina matua ya inai ilo wahati alo fatu fa taite ape alo fatu fo si tu ai nei tai au Ola mai nei le talo tau fa pe foi talo tai wa fu fu foi nei ya sotofi le ngati lo moi Wellington le au te lengo au te New Zealand o ho sina tata report mai sio tata tu no Sāmoa le so talo tau mo lo moi Wellington ya au fie du tua o le so langi le tau so sulu matu o fie le lai le nei yaso le se au ona va ia mo tata le lo mua yo wi ko le aso tanga bela to o aso fu au ya mga luenga fai ngati tono ainga ya or mana ya fo inga luenga ifafo ya ile nei ya sotofi se forma le fitu ti ke rile fo le mawunga fa mawina le so se forma le tasi lo le fo le mawalalo fa mawina mo tanto le mua o se vega la swata las for ile le va ile official va itau e lagi le tau la swata ile taimi on tau ya e va yala al manto le la ono to uruna I wanga ile wuli fa solo atu le fiafi to uruna I wanga mo tanto le mua ya pasolo atu foi fai ungon vayaso patalo fati akilani le tatu ai tele le nei tai au to uluna wanga le nei taimi a wo fa malu wingo le tau ile nei taimi le tai au le tala fia ya e ono va ile mato le line taimi le woli ya pasolo atu le fia na nei la so tai au akilani langi le tau sulu mato go filala fai ungon vayaso mo le tatu ai tele akilani Tato se atu nai Tauranga, Hamilton, Rotorua, ya o wigo le tau mo tautu uruna I wanga nei teimo na tai au, ya e ono wa ila mato le laisi temi o le awuri nei. Atalota tu le motu I sauti le so, motu I sauti ne le soni, ya o lo varu I le fiso vai tau na nei aso mo utou. Ya o le a langi le tau mo utou le so, se wanga nai nai savili angi malosi ni so temi, fa tau foi. O nai le motu I sauti nai ni le soni. O le whaasoro mai le Christ tete, ia whapena fo I langi le tau mo utou, wa ile mato lai le yaso, ia ai mai tawina ia savili angi malosi ni so teimi, o utou nai Christ Church, Timaru, ia o winga fo I nao le tau le so. Se wa nai Dunedin, le mai tau tu min wakago ma mawhati munga mo utou le so, ia a wam whamarumalu le teimo le tau, ia ai ono kilia si teimi o le a woli nei, solo atu la fiafi o le tala na foi na tau mo in vakango la toia ia mal pitu la lo motu sauti Stewart Island I le nei a sotofi atala fatu Sāmoa le nei tai au si o tatu tunu ia mahalo se fo mo wio wingo le tau o au se vili le matau polu lo wingo se vili ia mai se sai o lo ofitia I pia Sāmoa mai au mai au matimu ia afia I le atunu I niso taimi le ise fautuanga po ni lamta ingo wha malo sia pia mo lau funua umo Sāmoa le so. Talo tau mo polu masava I le so, e ofitia se vaenga o le langi iao mana I timu e yai. Ia ale wha ilo mai e awoa I nisio taimi, ma timu e feo lolo, ia wha solo ina mamafa ai pupu I le awoli wha piana I wila mwhai tili ono yai. Tu so le tala nao le tau, ia mo sasai sauti sifo ale pata sa pata si umu anga ia tulifanga e a wo inisio taimi ia matimu e theololo fa solo ina mafa ai pupu ila woli
fa pe na wila ma fai tili ono yai a o mo ma tu sifo ina yu polu de so e o vitia se vai ko le langi yao ma lai timu e yai mo se vai le nei tai ao ya o winga foi na le tau pe ona mai tau atu ya le ngatu sai le ma tu sai o se vai le so nai mai sa le longa i sa le aula ma tu sifo mai avao ya sau ye fale a lupo ya winga foi na le tau le fa mawina ya mo shu tatu tunu le so ya mo wi tele le tau shu tatu tunu i Sāmoa talo tai mo ngati fale Wellington le so ya o le mai tau atu le o lo suor tai Wellington le fatu a pele tau nei le kwate te eli tu laiva tau nei lo wigo se fulima minuti te eli tu laiva fatu a pele tai Wellington ne atu suo le afol tolu le awuri nei ona toi pele le afol iva le poana nei tatu se me ngati fale o mana porua tau nei mana porua pele tai le temi nei fatu a suo le afol varu tau nei lo winga le o te mauna a suo le tai nei a tatu mana porua ya ona pele le toi kwate li tu lai tolu i le awuri nei ya ona toi suolea i le valo minuti te ili tu laiva i le poana nei. Au tuanga masani tau tuana saunga le mu ia i lunga o ngā sami avel o fufaola Sāmoa ia tua lalo a masani au ne ngalo faola o foi ne ngalo ia se te 40 vea i pea tau malanga i lunga o le vaa taimi tau tuwa a tuai longo la inga mal taimi fufu te liu mai ia a tele tufa ia fa so le masani na nā tatou ia manu ia tele whainga whaiva ia i le ia so fu ngai tūlanga o tau. Tatu se mai talo tupel le tau tasi tala New Zealand ma wele valu sur tasi sene au Italia le so valu tasi sene au Italia. Malo sur tala New Zealand le malo tele America le so lima sful valu sene ma wai lima valu sene. Ya mo Sāmoa le so tasi tala New Zealand ma wele tala fa sful iva sene tala fa iva sene. Sāmoa mo le tupe tala New Zealand mo le neia sotofi ya tau tua nani so au nanga ya pe ona yele click excellent digital o my hash ya mane foi ya la to rate one la foi no to seleni le so ya fa mo le tu ya to ya e tau wia nga luenga fai le ngati lo sau me foi ne o tatu no ma fiu anga ya o kalesia pe avala mai ya me se lo to ma sani mo ne o tatu ainga ia e fa o wia le tu ya to e fo hai o le no fa puria ma so fo ma so fa na fa na to pele tanto email le na so fa na at samoacapitalradio.co.nz ia e fa una fa fo ma yai ia o tolo lo na tu ni so fa brianga pe a to ru mai o nga mai tanto email na ia ai o le maule ni mele fionga pa ia le tu le nei tai au mo mai le e le tu se fa otto lo meta po lua se fulu ma le lua al foi po se fulu fa mai le maule tai nei tu li ia le fa ta wemu ona mawai atu ai lea o le whinaunga e tu ua fo i le misa ma le wha maina. Ia le nā tūne ia le wha tawemu ona mawai atu ai lea o le whinaunga e tu ua fo i le misa ma le wha maina. O le mauna o le nei aso ia o se whi au fo i lea pe e wha manatu ai si tasi o vaianga tāu fo i lea. Ia tūne le wha tawemu ia e avese o tamana ia ona mawai atu ai lea o whinaunga ia e tu ua i fo ili meo tawa i misa la tau ia man wha maina o mea umana e o mai pe a tātu lo toi mai e tau e mua ma whai e winga i le lei ia e manuia te leo tau aso i fua te talo le tātu por kalami sanga tulu i pe le tua wha o popo le tua nisi aso se tele lo tau se fua e ngato lo se fua o una ia te ia mono le fina ngalo ia a o foi tiu te ma wala wina i tono o tātu a inga wha la puputonga o fia lama o lo wha o ngai nei lo se fua ma le ola Famonuia te leo le tui o tua se fua le so. Pese nei marisi ufonga la mua. Happy birthday. Manuia toa sovana. Manuia toa sovana. Manuia toa sovana. Fa manuia le tua. Happy birthday to you. Happy birthday
Manuia tua sofana Manuia lea tua Mai le se ufafonga le lau mua hip hip Hooray! Tala falava o smel whafonga tala mena tupu la langi nei aso tātua lia le aso sifuru ono a perila. O le aso nei tausanga e tasi valu lima tolu. Ia naulua e tatala ai ia le awala mono foafi e lau e pasese po tangata. Te tono intia ia mai le nuu lea o Bori Banda, Bombay, anga ia tu Ethane. Ia o luma atu le tausanga le tasi valu lima tolu faisi leva o leva na iei awala no foafi e feo e lau e yuta te tono intia. Ia le tausanga lana tasi valu lima tolu le aso nei fatu a whao ngai loa no foafi e lau e tangata. O leo whai o tangata ngā luluen whai ngā luenga i no foafi intia over male miliona tangata whai ngā luenga. Iau tātou ilo intia over male biliona le whai tau a whai o no tangata ma o le awala le whao ngā tele tangata e wheo ai ai o no foafi. O le so le tausanga e tasi iwa whalima na os whai ai e Lucia ia e taimi ilo le tau alona lua lalangi ia le nasi as ia mani tonu leo Berlin. O le aso nei tausanga e tasi iwa lima tolu na tatala ai e kuini Elisabeta le lua le vaa lea e tau o le Royal Yacht HMY Britannia. O le aso nei le tausanga e tasi iwa fitu lua ia o se li ipi skoa o Ellen Penna sa ta ele ngā tai whale o le pata ia te ua aia i le malia ma maliu ai o le urua ipi skoa lea ma o ia foi lea na maliu e se wha lawe wha pēr ngā tai whale i se malie. Ia ele o maua nisi wha maunga pe ei nisi luma mai ma o lo tuptele pēr lea wha ipi skoa o lo malanga ma ngā lulue i Sāmoa. O le sol tausanga te se iwa o no whae to o sfulu lua le au ngā oi i pele tānia se ngā oi ngā maua e lea. O le no foafi sa malanga tu sale o le aso valu au kusol tausanga te se iwa o no tolu a o le afala le tolu vaveao. Na wha atu e la uli ile no foafi ina wala tau tutu mai le ala no foafi mawhana. Ia malato filosofi e ilunga le foafi ia malato a vea tupe tu sa male sifunu lua miliona pauni i le taimi na te se iwa o no tolu. Maua lai le aso nei se fulu maleo no aperila ta se iwa o no wha lei unga o lo nato wha amasidonga e tolu se lau male fitu tausanga i le whare pui pui. Na winga ori umai se fulu lua na whaia ngā yo inga lea e tai tolu se lau male fitu tausanga i nofo i le whare pui pui i ele eisi si o se tolu se lau ni matua o lo nso i fua na winga i mali liwe ai tonu le whare pui pui. O le sol tausanga e ta se iwa lima na whaingoa i George W. Bush ia le stete leo Texas o le aso sfuluono a perila te usanga umma na amata mai te si iwa lima e ta o le Selena Day. Le winga le upu Selena Day a po le aso mo Selena o le tama i ta i Mexican American lea. Tauta ua i pese whaiati whanga ia e fia fo i mo meo to inga whaaringa la ei. Ia na lufu tolu an tausanga ia e na maliu fasia o ia ina ua tangata valeina e si tangata. A pia mai whamtalanga a o le tauta ua o tamaita i nei i le lalolangi a maiso Amerika ia e tangata valeina lo le tangata i tono Texas. Ia le lau whaingoa i lo George W. Bush le asulono a Berila a mata mai le tasi iwa lima e ta o le Selena Day. O le sol tausanga lua whima le tolu na sa inia i se whengainga e ta o le Treaty of Accession ia i tutono atenai i eleni ia e toe whao popo ai nisi sui se fulu i lalo le wha malu o le European Union po le Union Europa po le EU. Ia o tātou tala ia toe maul wha poponga te masani wha haftai lava. Sekia Sāmoa Kepata Video Te wha minute tonu na tā leo li tūlai walu leu tā pena mai tātou telefon ma tala mai Sāmoa ia ora nei tai ao ia tā pena mai fo ele so la o ia tu fiso and tu lero to fai wa maua tasi mai yama
ya wala tu por kala me o ato tau ya il tau ri tu lai valu tau nei mo le fa tau mo te fa malo le tau tunu o le tele nei ya so fa fianga mai le oski band siona pau pau ya tau tali tau telefoni tu lai valu nei tau good morning talo valava Toi whatalofo le tātua tunu le nei fo ia sa tofi wau lia i le alofo le tua ai usi mai lau whaafonga i seisi whaopoponga le nei o talafo mai Sāmoa. E tolu ni masini fauta awe so swani ngā se ngasi al fatu na fatu beina le mtanga luenga o tau ia whaalulai whaafua i le ACC e le atunu. Wa pini ailo la ngā lulue so tau amal mtanga luenga le soi fumalo loina e so swani atua i ngā luenga li mtama i tai fo mai e le tong fitiro le ngā ngasi al fatu ua whaopopo lava le numero tangata le atunu e mali li wai. O lo le lifa le ngā lulue whaapaanga o neimtanga luenga i lua, e na ia avea Sāmoa o se Sāmoa soi fua maloloina, ia tau mawhai e tong whitia tātou lava ngā se ngase i Sāmoa nei, mai le awina atu atunu i whafo, ma o se whesoa swani fo i lelo tātou ta mau ainga, mai i le whaitau miliona tā lai tau sanga, e awina atu i ngā se ngase mōtonga whitinga i atunu i whafo. O le whionga le minister soi fua maloloina, va o wao sa malolo fipo sa mo lia le faafte tele e le whionga le minister fa la tonga o tau i fa la fa fosei. Fata Ryan Schuster
Ona o lea fesoasoa ni pito i tāua, ua whao popo atu i le au nanga wha soifua maloloina. Ua taumwhai atu Sāmoa na ia maua sona nufoa, mo sona nufoa i le sao whainga le komitia malo au whaatasi, o aia ta tau mo i lato iaia a fianga tu maua le soifua. Mai o se temi mo mone ne wa whaauno atu ele swafa o le pori whaatono le nua le lofa, ma taa whaatino utu mapu. E whili me ele komite to aiva mai atunu SS langi. Ma le swafa le tamai taia ma taa wha, o se sui sa whili mai o lo tātou mano. E se laudua se whamale fitu atunu o laulangi o wasai nia le whengainga o aia te tau mo i lato iaia a fianga tu maua le soifua. Na whaamanino ma taa whaes whaatananuanga ma lautu stala i a lea fo i komiti wa tu ina tu ieilu na swafa i whai i eise whiliwhilinga. Komitiri nei o le komitiri nei e whausia i na matu whatasia e tangata e tos furuwalu mai atunu ese o laura. O le latu ngalu ingo tangata e ia whianga tu maua soifua ia e tau o independent experts. O le latu ngaluenga, e latu te ilo ina i ripoti o lo utu ina atu peilava fo iona iai isi whianga inga pei o le si doa o le CRC. E iai lava komiti whapito o le latu ngaluenga. O le ilo ina o ripoti a malo o i utu ina atu i a latu tamu whainga fo i le ausia ina o ni whianga inga. E le ngata i le ilo ina i a o le tu ina mai fo i o fautuanga ina i a mata i tu ina e malo mo le whaalilei e le isi taimi e ripoti atu ai. E le ngata ulua i taimele ne watau vai se sui a Sāmoa, ai o se ulua i sui whaile mai le Pasifika. Pea whai e whaamani heina, o se ulua i mtaati a whaile o le a o sia e Sāmoa, ai meise o le Pasifika, ia i lato i iaia a fianga tu mau le soifua le nei tūlangi. O le masino iuni o le tausanga le nei, whanto a whaeilo i loa sui o le komiti o le a whiliwhilia. E tasi le vai aso leo wa whaalau i loa le whionga le teitai o le atenu i lungo peng ta wha ilangi, o le anto e sea mō tōng whitinga, e pei o na whautua i nei o ia e ana whomai, wa lewa o na tea le teimi sa te taweo na toi fōi e toi whaia ana siaki, mai le tōng whitinga o lona au na malanga mō mwai. Mai wa mai au na tu inatu i a whaamnianga ma whaala e au, ai maise o a pōpō inga mō le whionga e sui pāna mia, ma sui umore ka peneta mwha o lungo mtanga luenga, ina ia tau aveina ma le wha maoni i tiu te tau ave e tu tono le vai aso wa to se ai se ia toi teliu mai le atanu. Mai ta alonga, wa wha manuia ina le awa tamai ta i lalo le se fulmaliva tau sanga le maa tutua le ta alonga le kirikiti e le ta amile sanga awa le Pasifika o lo sa ili mai ei au mai le neitu langi o fiatu e le tau vanga li po le lange i le tu pao tamai ta i lalo le se fulmaliva tau sanga le maa tutua. O le awa Sāmoa le i whai ia ina talu na amata mai le ta amile sanga e pe o na mawa e foila na manu malo mai le awa tamai ta i a fiti. O le tamai ta i a li tia fitu mapu wa vea ma tamai ta i mata ina lan ta alo i le ta alonga. O le whai unga na vayaso le il wha moe e toi ta liu mai e whanua le awa le atanu. Wa a mata ni a onga mo whanau la iti a le Tuilangi Rugby Academy e a mata wha malama e nai ma o ina i alo mo whanau la iti i a tūla whono o metotia o itu ainga ko le ninga o le sa i lio le malosi le tino sili le tāpeneino le mafufau. Pea na manatu le au pepe a le sana Tuilangi. A le lei o na tāpeneino ala mo whanau mai lo lātu la iti i metotia ma le to mai le taanonga e whaingo fia whi ono lātu po e ina isi to mai a ngai atu lo lātu lumanai ma wha le lei a tide lava lātu tā leni ma ave ai o nisi o sui le lei o le tātou au whaavao malo e le ngate le lakapi uni ai whape nā foi i le lakapi liki. A le anga kuka mai kikira loi. Ai o aku lunga feng ta fo nga luenga nga ia nga luenga ko fa. Pe o le si meta wana e pe o telo tamiti ta suiva su valu los food wa. E watu lunga level al man Sāmoa. E pe ke. E pe ke i le eser masau le ka lunga. Pe foi la tu langa fo nga le nga ku ai nga ku et fa ya o nga le lona vo no alu tol malai. Lona leva et pe ala ta fa wan ma fo fa. Ole AIDS nga. Ale la kum ko ma ai an ma fo fa wo dol me ka fai wo dol kam me ka fai a mata tu la lu
a mata tu ile atina ina o lo mafofau au ka penga a fa pe ke fio o lo mang Sāmoa e ke le la kua I e o lo e ke ka penga ku lo ilo mafofau au ka penga o lau pasi o lau step o lau kilo e a mata tu lo O lofi so ni atu ia leo pepe nisi fo i o tama whana wa lea tunu, sa tautua mo le manu Sāmoa, e whawhai lele le to mai le 5 tausanga e watu se fun ma le 7 tausanga o whanau sa awai, mai o se awa no fo i no lato manatu, e whaatumu nai le temita ua mo alo ma whanau, na I lo lea a fia I sori ngātu la fono, a mise la waifuala au whaasa ina, maolo yeli wha moe, e whaasolo atu le nei porkala menu I tua. O tala fo wia nea stofi maruia tele le tātou wa tunu o whaasoi foia. Ta alofa lava I le nei vaenga o talafau le si ufonga o le lo mua. Ua paula I titi lalo la whai atoa o swa umo pensini o loo iai nei de tonu o New Zealand, ai pitai o loo tūlanga le lei pea. Sa whai lo mai le pārmia ia tui sinave maulu o matotua Christopher Larkson, e le lava ia le paule nei e CTI masui ia le fufuanga whaataatia ale malo, mō mana o ngā tau le malo si anga. O le lipoti e pei o na whailo mai le solulu ua atangi ai, le paule I lalo I le vāo le tolu ma le wha aso, o le au whai o le suau ma le pensini, wha pe ai ma le suau wa lele. Ai sa wha mawhaina mai, e sui o le mta ngā luenga e whea ngai ma le nei mta upu, e le ai se mea e ono wha po pole nā I le teimi nei. Ta ua le pāremia, o le atu mau pēo na iai New Zealand I le vaenga mua po le Phase 1, o le fuafuanga whaatatia, e au no mani puipuinga po ni whautuanga, mo le whaasawina ai o le malo si anga. Whailo mai fo I hopea, e 5 ni waasua ua toe lua ni aso o na tau nuu mai le New Zealand, ai ese ai ia isi waasua ue fitu, o lo whaatali le tau nuu mai, I le tonu o le isi tonu vai aso o lumana I nei. O le aso ngofua le e fuafua, e tu ina mai ai, ia le isi li poti lata mai alo ia ale mtanga luenga o le ambi, e tu sa aio le tūlanga o iai suau ma pensini mo le atunu atoa. Ua iai se fuafuanga fau o whaai mai ale mtanga luenga le sui fua malo loina, e ma whai ai e whale talavai, ona lato wa aia matu inane vai la au mo mai masani o to maiti. O le nei whai inga fau o le ama whai aia lato ua pasi I le matata o le sao nio vai la au mo fua la au mo le tonga fitinga o mai. Ona lato wa aia yani ngase ma whai a lato talavai. E pei o le mata whai oi a li I matama ita I foma ai po o GPs. Na whaadia mai le minister le se fua maloloina, ia Simeon Brown, o le nei fuafuanga, o le awha o ngai nai le to mai maleanga waa o la tau nei, e ta ua o pharmacists, I le vaia ma le tonga fitia o mai masani. Ta ua le minister, o le nei whainga, e mauti noa, o le a tau ngō fia I le vaia o se fomai, mai o le a le umi ai le taimi o whaatelitali, se I vaai I le fomai. E manatu le minister, o le nei whainga, o le a whaingo fia ai o na maua le fesoasoani mo tamaiti maisi o le a inga e mamai, pe a whailea e le maua se awa noa e wa ai le lātou fomai po o le GP. E 5 miliona tā lalava ngā tupe le ua wha anganga le mtanga luenga le se fua manono ina, mo le whaatino ina o ies winga e pei ona wha ai loa mai. O le nei fuafuanga le malo, ma le mtanga luenga le se fua manono ina, e langolango ina malosi e le asosia I latou ua pasi a toa I le ngā ruenga whaatalavai, le Pharmaceutical Society of New Zealand, po le PSNZ. Ta ua e le elipele stene o le whaalapo tonga o Michael Hammond, o se fuafuanga le lei lea ua whaia le malo, I le whaatupaina lea o le whaalau tele ina atu le nei au onanga I C2SS o New Zealand.
Ua liputia mai le teleo ni a onga le malo, ua mana na o e sui lo la tūtulanga, ai a vea ma onga tū ma oti, ia e ta ua o charter schools. Whaelo mai e le ofisa e pulea ma whaafuaina onga ia o charter schools i lo tonu o New Zealand. E se furuma le malu la whainga wa onga ua tālu sanga atu, e fia li liu e se mai ma le tūlanga o loo ye nei, ai a vea ma onga tū ma oti po o charter schools. O le tolu nei a onga ua amata nei o na whaatala noa ia ni whea ngainga mani manienga e li liwa ne a ima a vea i latou ma onga tū ma oti. Ta ua whapea o se sitanga lea mai lea whainga i se furu lua o a onga ia sa talo sanga ia se te ma o le tausanga na te nei lua awhi luas furuma le lima. E le i whailo ina mai e le officer of charter schools po aia onga ia le malo o talo sanga atu e fia tū ma oti. Ai o le tausanga te luai ana whailo ai e le onga Mosalame i Okilani le El Maninda e whapea o lo o talo sanga la tau e fia avea ma charter schools whapea na fo i ma le kolisi o le Northland College le o lo o langolango ina malo si e le whaala tonga Maori e ngo o le tūnanga a iwi o na puhi. Whailo mai e le whaatun sili o le officer of charter schools o Sean Teddy o le liliu ane o se a onga le mano e a vea ma onga tūma oti o se mea fau ma e tā ua ma moomi ai le sao le leio na whaia. E to tele da ngata sa whea ngai ma whaafi tā uli i le whaatino ina wala tau ma tā upu tau tūpe ona o le motusi ai o viso ta inga tele wawawea fa le tūpe o le Kiwi Bank whapea ma le Westpac i le aso lulua nafi. O la tau sa whaina ai, e le i mawhai una whasotai i apps ato ai ma le internet a ia whale tupe e lua, mo la tau ma ta upu tau tupe sa fia whaia. O le tūlai tolu i lau auli na whailo ma iai le Kiwi Bank, le toi whaaleia o la tau whasotai inga, ai pe o le afo le tolu i le fia filava o le aso nafi whailo ai le Westpac, ua umanga luenga sa whaia, i le toi whaalele iai o whaale tonu i a lātou fo i whesota inga, mama whaia i o na toi whaawawina ia au nanga. Sa io ina ia whale tupe lua ia whaale tonu na tūlai mai, ma wha malu luai i tangata na a fiai. O whale loa te tele lua o le kompania le Bunnings i le tu malone Waikato, ia ua mua o na whaataitai ai, le whaonga ino le tekonolosi e ilongo fia i fōlinga o tangata e whaata wai, ma le whaamoe o le a whaaso solo atu i isi whaloloa o le company tele le whaonga ina o le tekonolosi. O le whanaloa le Bunnings i ua amata ia whaatita inga o le warehouse, po le Bunnings warehouse i Soutio Hamilton, whapea le whaloloa i le pito nuu o te rapa. Whaelo mai le company o le amata i tuina le lei whaatita inga nei, a o le io ina whaasolo atu i isi la o le Bunnings i isi vaenga o New Zealand. O se whaasara launga alo ia mai le company, na ta uai na si tia mai le tolu se lau ma le tolu, a ngai atu i le ono se lau iwa fitu, le a whainga o ni whaalawe lave, na whaamata uai e tangata whaatau le o whainga ruenga i le tonu o tausanga e wha ua mawai. Mai ua whaamau ni fōi, o le tasi vai tolu o ia whaalawe lave, sa whaaponga i aitangata sa a fia mua fōi, ia lava i tu a ingo ngai o inga i o tonu o whaloloa o le Bunnings. O le nganga ma le whaamoe o le whaonga ina o le tekonolosi le nei, ina ia le ngata e malu pui ai le o whainga ruenga a toa maisi tangata whaatau, ai ia vave ai o na maua tangata ua whaima mio le whaamata o tangata whainga ruenga, manga oi o loa mai le tonu o whaloloa o le company. Whailo mai le tamaita i pule o le Bunnings o Melissa Haynes, o tangata uma e uru whale atu i whaloloa o le company, o le ama whaiana sila le lei, e ni whaasilanga e whailoa mai ai, o ia whaloloa o loo whao ngai na ai le tekonolosi, e i loa ngofia ai ata ma wholinga o tangata uma o loo iai i te tonu. Na ia tā ua, o le taimi e uru whale tuai le takata i te tonu se whaloloa, e maua ai o na wholinga i mea pueata, o na scan ai lea i le computer, e siaki ai pe sa a fia o ia i se solita atu la fono
I se whale loa le company pele ai. Ai loa I lea siaki e te le ia awhia I se soli tu la fono, ona wawe a leo na toi te pē, ma ti tina loa ta mai wha mau maunga a le company. E le ngata I le Bunnings, ai ua wha ngā solo fo I wha te ita inga wha pē nei, o lea lava teknolosi, I whale loa se furuma le valu o le company o le Briscoes, ai wha pē ai fo I le Rebel Sports, I le motu I mātu o New Zealand. O le Bunnings, whape ai le Briscoes, o nisi I o company de tele whape ma supermarketi se fultasi I le tonu o New Zealand. Na o lātou sei nia se manienga ia iuni le luafe luas furulima, e lango inai le whaonga aina o le teknolosi le nei, mo le puipuinga o lātou te ngata whaingaruenga, atoa matanga ta whaatau. O le company le Foodstuffs North Island, ua whaonga aina I le teknolosi, I supermarketi se furulima a le Pack and Save, whapea mo le se furu o supermarketi a le New World. Ai o le motu sau te e tolu supermarketi le Foodstuffs South Island, I le ai o Christchurch, ua whaonga ai lea teknolosi, ina ua umani whaate I te inga sa whaiai I le masina o Januari. O le whaiunga leo telefau. Ato telefo amatana nei tai au pe ona tapine na le fionga la wano ati lawa matala mai Sāmoa tuna mai tase Salem sem te fa fonga le tulai vele tau nei mali tulai se fulma lua ole ua se fulva minute te nei le tulai valu te fa malo tu tatu tunu ia nei tai au fo ia le tua ia le tatu mafuta telefo malo lava tasi ia taile le fo le tua wa tatu fi lo nei tai au ia o mai le uso ia manu ia fa tai fo ia le tio ia le tua ia mondi le ia le ua fi lo nei ia so pi le fta mata ili tama fan ria tatu moli ia sa ori ia e mo ia le fai matau ia masani ata tu to inga tau le pi tau malulu ta ia ai vole le bes fulu minute lo pe los fulu minute te tu lunga savali ia moni ia matalon to ma fan tino tu lo ia sa ole le ia matango fia le so ole la ia ele pisi tele la wala ia u te lo la e mo la bana ta mai ti wale tu wala onga to name ta ia ma na ia to ele wa onga vaso le mo faso le mo le limaso al vaso tu no tua ia e faso onga o malolo le son fu al se fitu tele so malolo ma sinal nei tele ia na fa nga tau fu le sa nga yo kilani la so lua le sa u mai tau yo kilani tu langolo yo kilani fe malanga inga e mai se na va lele o so longa le ma so longa manuia ia te lo etas ole e se fu so fu nga nga ia sa au kilani le ai tele e fe wa isolo tangata e pisi ala wala ia o la tamia mai tau ala tau le suau ma pensindi tau to ele pamu fa tu sa mai lo tama fa ne tu sa tato o ni si pamu tau tato lo tato ai fuala isi pamu nei le e tolu ta la lima sfuru ono se ne pensini iva lima ia tolu ta la fitu su ono su se ne le iva tasi po iva lima fo ia o la wa ai pe tau mo fia tu nei isi pamu nga ia mo le ia ya malo me sina wata to fe lo fo ni tai au ya ala tu langa sa ye ni va nga fo le tau a fi ai fa malanga inga ila wa ya te mina malanga ma le lo facilitas o le sau malunga o le va le la testa ya o va ya tu lunga ile la papa vo le fa sau malanga o le tele yo malanga wa ti le to cancel ya tu sa pe fa malanga sa wel ngton na cancel fa le nga ina o la kila al malanga le mato mai o le fiafi o le lima a tolo le afole valu le po ana po o le ngina fam tala fa pe lo po malanga inga kenso le wa mai uma tangata na mai va ale tasi mai fatas ba fa ile to hotel lo manatu wa ele yan facility langa o mai ele amase me lo ai ia tu fsile tu le fenga lunga ese fo ila to tal al mato lunga la le asa facility langa le al pai la tele u fai mo fasalo ma ia u tele lo po le ale tala ta o tu ia o to ma fu anga o tu ai ta to mara o i fela le patata ma mala mai ia fa pe lo do winga la apa la fo ila pai la te me ia ai lu nei te fenga lu nga ia taxi ma le va le fa for mai uber drivers
e le pili o te whatetainga o i tūlai e mwhinga e drive ai tono lusu whai tūlai le aso. E i tūlai te aviari ta avale. Na komale se night time. Na toi whauawai le a umono. E le mwhinga e toi whai. O le mena na na mafu na tuwai le matu malang. O umai tūlai le spai late. Aba tunan mali wala vena tala lesi tatu luanga mela ni pa na ya taxi. Le lo po tu ya tu le le fai me fasi sila. Ale tala la pilate wala mat wala amal pilate. Sa walu ol menel vale le fapia. Po fela le pilate. Po fe o yai wai te tauna tauna lua pilate. Ai te o matu lunga fasi sila mai o le mafu angana tu wai el matu mala. O le o fainga luenga. Ai fa matala mai o le isi pai late na tu to lua la u wo umana na taimi wo umana I tu la fa nga wenga e mo to ele mo to le la fu le ile va nga ya woni over tu la nga wo vai le tino mo le la va e fa oi e tu sala mta te fio e la pase se o en mena le lock mate po lock wa lock puka ye tu sila ai pe le app fo nga lo fa nga la va nga ye fio e taxi ma upa la ka lock mate e tu o mid mena count e fa ta wo te mi tu la te driver le fo la pa la fo I pilate o ma fu nga na o so lo o sa lo ta mota si o lo si va de so mu de na mo la se pilate to lo mai pilate fu le ta lu lo va le no ngal pilate le na milo mai mala wala nga solo mai mala ngo o le mai pilate le na sau ya le su yo tu le pilate pero ma va pe o si fu ta lo ai la si me e foi la le ya o li fo lo la e na I lumo le count ya I si ta mai ta Sāmoa na ti lo le u le se ne mai o me ta motas lo va pa aga ta te tio oi ya la ta po me le sa mamma gat ele fenga ma se ke wa ma wa I mana vale le ta mana wa le fi wa solo ya Vanal K9 foi le feve ia tai fa som te wa ma wa la ta ai o va peste Sāmoa sole se il tanga tele su le wo to ina no mlanga al ma ni foi la pi o me yo ta va ya yo la el men no foi la tam ai no foi lu mal pito lu mal vale vai la le peste di to wa iga aba tu la o mai tawa nga yo nga nai te ni mai ta mai fuga no mo vale e ia la ta mai fa mala titi ata fa pe lum mal fa to te mila le wa land ile va a to a saúde masini foi le sa vale ta non pipi ia o te o fa pe la nga ta mai o ka pisfa malamba ia la la ato te na fa pe lo nga limal poloka poloka ti atana ya le lo mal tagatelo ya mtatala mai lo fa fole wale tatala toton ya tatala lo fa fole fa mal ya foi le fa to vale li ngol safety yo lo ngol pa o yo fa ilo la le ta o tu o la usa ni lo sa le was kiton mai nei le fo yo wa tai lo atu I ya al pat yo menal le mese uso te o mau tai fa so ngi fe ya malo ya ai o le neta ya ato mafuta ko la me ma tato foi me vivia ya o poka la me yo le ato ta ya mana fa manatu ya ta tu no poka la me na ya ingol o fe ngai ma fa no nga le vai tau no e pele ma tanga ya po di tala fa no wa ma mai ya fa lo la va lo sa ye o le langa ye ta pena ta to tai mi fenta tai mi so lo nga le ya le la ta tu le ta ya le lo fo le tua ya ma lo le fo lo mu ya la mai fa fianga ya alo fa tu sunga Simeona suena ya Olavinda manuia lava ni ta yao ya fa tele lava ma fa mai Italia sia opo Parisina ya Teresa ene ya alo sunga ya tau maleo le la oleola ya manuia lava ni ta yao ta lava o isole manuia lava ni ta fa tele ma fa mai ya ole sunga fa uri poliata ya ma fo Eric ya le sunga malo per Sāmoa ya na ma ferai ya asole pe to vai huka le afa fo le peltani ya sola si muto o tingo le sunga ya malo mani ya lava ni ta fa tele ma fa mai fa fo ina tani elu ya le sunga akolango lango ma le pitonu au le na mastone ya le usa vida muto le fo mani ya lava ni ta ya ma le sunga te malanga ya top sori ma yava los flo minuto te nei le tu la valu ma fa fia nei
Ia, malo lava le mafta mai. Uzo! Lava moe! O wora ikal boss! Oh, boys. Salo Fausto? Morning, boss. Morning. Morning, boss. Wat vind jij zo? Cold this morning, eh? Hallo, Wilson. Hola, boss. Salo Fausto? How are you, Coro? Morning. Boys, make sure you're kind to each other. Enjoy your day, and if you have any problems, don't hesitate to talk to me. And no more I kai lafo, okay? Okay? I'm a taste of song on the tattoo I've only. Talusio ng aluenga, masesi ne ilove. Fay malfaite, alue malfauto. Talo na fata si maya manuya me uma. Afay mo mafa sina tu mata. Ava ayu tu boss if money me yo mata. Awali fa ai mangu kolo kila no le tai misa ope over my laute ai le bali o lo mana o. Dikile uso pe ane ai sana lifi. Fau tua ya anko pe afi sifi. Ia eli ma foa i laulani si. Ma o tu fa Sāmoa ale au ingirisi. Let's go. Ta fai fa malo lo si. Chobili nei aso. Hua fa ai i tau safia. Ni mua i nei ngalo sana vi inga. Ta fai fa malo lo si. Chobili nei aso. Hua fa ai i tau safia. Mano fifia. Mooi. Ore fusia ile maso le falo. Ole malo si le se failo. Fa malo si tai tali si moko. Fa no ile le ya posa sa uta oto. Awa. Tu si posi sa ile ilang aluenga. Olong alue fuia i lo tongi. Sa ile pole so sing aluenga. Ele ole tu si pasia ole tang tu fa mauni. Tatele tu pole ni ta tu si pasi. Tu sa penu tili ta fa palani. Ata fa mauni atu le tu no ti me fe au masani. Te ea e tu e tangi. E umane o ye sir tu masati ni le ami. E mano ye no ne toi maluia i le langi. Ta fai fa malo lo si. Tobili nei aso. Awal fa ai i tau safia. Mua i le nei ngalo sana vi inga. Ta fai fa malo lo si. Tobili nei aso. Awal fa ai i tau safia. Mano fifia. La mai ano. Afai ua yo a ono tutongi. Sele longa lui mal fa maoni. Fa te alau tau la ona fai leo fuanga ma mana tu Sāmoa lau fa somo sa fa mamoli. Fai lau singa masani male oli. Toi tu foi mana vai so ini loli. Ai sei eu foi lá ile aso tongi. Fa tata fa uma au fa ia la mai foi samsongi. Au ai te ai ina le se oli. E se tu se aku e fa ali mai pa umoli. Mawalo la ngaluenga ko anga i kakalo. Loko mawalalo. Au ai ki tiki e fa alo. Ko anga i fasili ma vavela ua. Au ai ki pule fua o i se mea. Au fai ngaluenga lai le vale. O lai loa mai o le ngai ke pase e unga. E se le so enga lo pasinga. O le i mua lupi. Le fanya lau tax. Ai le i maua u pepa. A e su mai e relax. Waka kau unga pase me maloi lo pack. Sau back barship. Au e te tafau. Wa ai oi i tuli e le usu mai tai au.
mali ile so ifefiloi kama kisasi uokila itato tafe famano famano si tobile ne yaso awal fa uku ita safia mo ile ningo lo sonori ina tafe tato tafe famano lo si tobile ne yaso awal fa uku ita safia Mano fifia Afaita o esesi Ia e ono sa I teisi O ala lilo tama wala lo Malu fale malu fafo Au whaingaro wenga fea lo fani Mata utile naka mupani E amu ile na pule siri Ele so ona fire sesi Se amu ile na pule siri Ele tai fica e sei O mawhai nei ana whaatau top up al DigiSound I lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona fo I lau se leni mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na ole lima tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fia fo I ona le sitala ai oe. Si yasi I le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. Oli si fam telanga fa so ta ile o lua tasi lima ono tolu fafa o lua tasi lima ono tolu fafa sekia DigiSound Mala ia ale fuanga le wa ia angale famlanga inga dingo la wala ia mo me ola sene e wa tai la fa na u dingo ola sene il taimine le wa mata me fu le ia fa ti va fu le la tau fa vale mai la tu nga o ino ia la sene unis ai o le na tatu whana o longo nei le teknolosi le swinga fo le tawiringa la langi nei taimi ya. Tu sa le tau te anga ia e sui mai a me fo tau sanga uma tau sanga uma. Le wa amatana tele whalolo ni usila wala tau whaia le kunga teknolosi le tau le face recognition. Ia me whaia na e watu tonu la o whaitau uma mai le masinia ia oe po oe. Ia o le lai wa mai fo I le Bunnings warehouse le wala to fo fo le vanga le tu so le o trials po fati te inga uma lava ia o le swinga fo le langi le tatu po fea la le meta uti o ye e lo le ia po I tatu o le wa mata fo isi pian tata no le sia so tono tus fo lau e il tama I po loka na tona na il entena ma fa na scan lo tus fo lau o le vave na halu I le server la te u mai fa mtalanga yo na piki ele ma mai le wata lo pe ya tangata monia no ya tasi tangata na no ya tu fu na sa o le fa mtalanga tu so le awala vave nta pu e tangata ye so la mai isi no tangata ye wanga o nga fa te ingo ngoi after lo ye o le nga o le panics va so tene ia ai le lopo ai ona le kava fo ringa ale la amatana fai tau fa nga masini wa te foi falo lo ai na ai pa walo na e na I fo le sasi sai ai nei masina o te atu pula tanga o tau fai ngo tau sanga te nei na I fo le sasi na ser tanga tana tu ai lo tanga tale e pe le wingo le tala lo nga e la atu tonol panics ya lo foi tau le masini no fio mal pan mio ni sila ai le ese po Atula wa ia si vai nga volen tutupu ia tunu I fafo nei tangata fo ia le na o atu ia e o faila tu ta otonga mai li si tunu Elena ai fo I mai wa sui fo ringa le na mo wal male vale ia na tonu pe le tasi na fale le yol mele ia na e tunu ule tunu ule ia ai wa sa une to ese uma ia ona to te le fo ringa ia o le fel masinin fai tau le lo po tangata le wa we na ta tipo pole lai meni e ma le fo fa masini ia sa le pole al pelo mo wan masini le e tu mai o le fale olo o le swinga phone le o tato ia ia foi nisi fate te inga le foi na fai idea na digital idea na fa nga le usila na lo vai le tala te fai taua fa pe lo o te le fa nga try foi nga Australia vai ya so te le va tu sa fo le news na o swinga na le
soifuaga le tau te le taimi ia na ia vai nem fanta to aro ese ia le tasi o tinao tau sanga te nei na fai wai o le fotota mama lama foi te ia ia o le te le o so enga e faia po ai level tatu ainga wa tu malo e o le te le o me o famtalanga ia o mai masa ili ia e maua nei e le ai ma se sol tu la fono le tangata i New Zealand po se ai ta lafu po se mena sol il tu la fono e le isa na email o fa mauina le isa telefoni le ai ma fa maunga sol le ai ma se sol tu la fono apia so le ser mana yo le to nga me va pia e o ni sia me mo fa mo monga le am se me ya pe afuala le tulanga le nei ya ona ya te fa tu la na tanga tala na pe fa fera na fa ni la tu me foi le o foi o jivi mo me va pena pia ya sei tu le foi sei tu le pe ale ni me fa pena ni fa mo pa wana le me o le ta ilo ya ma nei tele ya le pe un fa long i tatu tala mai Sāmoa la fa popo le so ni mo so fu mano lo ina i masini ave tonu o le tatu fal mai e foi la tolo ave mamao in tia mai sinu o lolang si fil fing tal va ngani mena tate fa mana tu na to tanga te malanga mai Sāmoa fa pelo mo lo no fo mau o e te fa tali si maua fai lo sit sen fa la tala o le health system ni usila o le tulanga so fu malo lo ina ni usila e fai se mau nunga tele pe afua si o tato watu no Sāmoa tu lo o le tala monina e na wana tanga tele Sāmoa fi o mai ni usila o le tau ngata lua ia fenga tasta to malo na mai tanga te nei on o le tau ia pe le foi pa anga mai ni tia mai se fai mai va e o foi la lo vai tu disi tala na wa tal no tato malo fiti tu la so fu malo no ya lo inga le si la sangana la o yo la mai fiti ya po papo ni kini le se tu no la fo ye ya au New Zealand ya o le tato ai le ne tu no le temi uma so ta ya tu fo ma yo le fo ma ya tu me vele o tusi o email o le text o le vili pa o na tu le fo ma tanga le nela na o ala vani fo ma ilo fa alu la to taimi ya u po e fo fa fon mai po tato tom fa ya tali email ma text ma vili na fo ma ya pete fa po fa sa o yo na yo tele o to mana o fa u le na ilo le alu le taimi ma tupe ma lo sim sa ili linga ya ale e pe le ya no i tato na i me fa pena so soni fo tato tu no o pe fitina na i wa ye ma tu ye na laki mai le vai ngo le le sitsen o le wa nga i mai nei wa uma fa ya na tu sitsen ale la wa ye na i mo fa mo nga ya le mai siaki ya ine va ya na esele ma le o le vai na i lo le la uno no fu sa mo na i ma tu e fa i tonga fitinga ya ale mo tu fa ngo fi ya no tonga pa sese le mai wa i ma tu o fa nga le au nga na ya vai le la wa vem tanga nu ni sila na ya o mo no fo mau fai lo sit seni o te no fo Sāmoa ya fi la lo por kalame le fa spesso pe fa to Sāmoa i se tu no ine tu no ine mo no fo mau fa tali lu ta usanga fa to fa lo sit seni o Sāmoa mau ane lo no fo mau fa ta lo sit sen ya no tu langa na te le fa manu yanga o le tu no mo tato ya wali lo me tupu ya wal tele e tangata o tate lo fo fa ta mala le va fa yo la to sit sen ya fa ina lo ine ya ala no fo mau ya to fa fo ya le Sāmoa sa o le ya ma lo no fo mau au fa tadi e fa ngo fia tu sit sen ina lo no fo mau ya mo no fo mau fa ngata yo fa ngata le nga sa tele me fa to e umin fa tadi o min fa tadi e fiu e tam fa o le sit sen e de ai mas fa ngata o le fa ngo fia pe ya la pla ngo lo ne ni New Zealand então no mapa lá em long tele foi fo wi me ta fa ta via lo so lo tele ya o ya la fa lo fo wi la me fa nga me na pula te nga pa so ko tu ala va tu ma tu ai tang ya le na ta fa lo fo wi va ya le parade ala fa ya lo fo wi ya va fa ya si fa nga ta na fa nga lo so sa
Tātou mastone. Yoi. Au ria le lofo le li lava yaso tātou whilo i le stona i le vaso lape au ria. Nā ia. Tātou whaisi tātou tala malie ma tātou tatanoa i o le autu o le marangatu o le tātou ofisa nei ne mas tātou whaili e tātai na. Ia ole a mai so tau fina ngalo i por kalame si fon la mua ia tātou ia wala to mai mom tau fa forma ia tau tele i fatalo fa pe ole nga tonu na ia ni vanga fa le ia i tātou tau tua nei ia me felo ia tu ia auto Nā ia. Na ia ai Malau mai ole ha se fa nga na fa forma i tātou telefon e nga tātou fa so ia malau mai tolu lima lu fa tas. Ia alela avatu fa fianga le ia vai fo ni taimi ia malo lava ma fta me foi ngalu nga amato ni tai au tala fatu singa salu fa ia ia ole fatu a Rachel Sifa ia le ftu le tu mari ia Rachel tone to moe manui lava ni tai au mai na au kilani
Sāmoa, wamaule tasipo tua America Sāmoa. E finanga loyo lea tua ele maseu ua. Talo whako manali lea sālua tauto alua. Se fua se la au aina, po se la au fa asaina leo la ngai o le malapanga, talu oe e balon tau tala, a tamu e po o fea e a oe, wale se wala ua mi oe. Oi le whawhine lea o e va ua malai ai o le lalala. Siona ata ata ma
whawhianga mai le tātiana ina ua toi walu minuta na tāleo le tulaiva ia e fia lava o le ua maua le tātou fisota inga ia ma le whianga ia le upipitele tala ilene o le whaatonu o le tātou community telefoni o titi sal i New Zealand. Nei whaatala whatu lau whianga le upipitele ma lo lava le ona sa inga luenga amata le nita e au ma lo se fomnuia. Ma lo le su nita e au mai ava whaatala whatu fo i paanga le tātou pukala me tono le lau mua. Ma lo le fa malo singa luenga ya le fa ua tatu tonu mai le astofi to fo nei ya na o le taiao ya mo tatu wa to fo le weekend ma malo no to ai malo lava so fo manuia ya tatu tau fa malo le taiao e manatu sa manuia nga luenga mai lava le asonga fua ya e ula le pisi ya me fa le ainga me fa le kalesia ya ai ele fa la von tu nga luenga tau lava no se fa nga luenga ya fa aftai o le ua to e mo tatu so ta inga man nei le tau lo mo nei sulu matango fiele la yo tau le mai la tau e malanga mai ya si mai ya mi se nei matua vo le mo te mo le fa to asia si mai New Zealand ya pa wa lo na o le wa mo ya le wa ma ta tau fa lo ina le malulu nei taimi yo ya mana ya le matua fulie ta fa fao pa fa nga le tau le na mo wala nga o to ya o to lo fo te me le winter ya le ngata sa vili ya o le malulu ya o masane ya o to ya te do ya nei tangata lo ta fa ya sa le ya o le matua fulie fa nga fa le ya tau le Wellington na ya o matou ya wal vai aso ya fa ya ma pa u le tim ya fai fo ima matau bosina la fie ya ele o vai ya le mato le la ya masalo le tau fa uma mai ana ti mo le fa le o pasiat ya wa os fata tau fo ya savili ya nei mi so time ya ai te lo ya o tu le il weekend ya o tau lo on te fo ima to le ile tau tua ya mato hui lele ya te len to yo il matafanga ya wai masalo e o to titi ya o mato malulu ile mpai fo yo no to le il matafanga ya mato fata fa tu nai tamiti na ya so ye to o le lato tu wanga ya o ta penali to au tu ke mai I Hamilton e to talonga matifs ya ole vana tapena tama le fo uma ona ave e fam talanga ya maltulanga tau ona fatino ina el talonga le stona ya la ua taria fo info tuanga pa valen mel le matu au taria fo tuanga ya au mai moa ma la tapua yo nei lo isi au ya tala te falongo tu ai le loi il tapua ina tisme o la tu ye o masani ai e petko au la fu de suai la to malu ya tai lo la ya la wa la to tar la to saunga de o to don fata tani me lo o semifan o tala na le no ken mun pola na fai no ya ma ne ya o lo poe mo poe de mata to tanunga ya wa le o se matou au ia le fata le tu le Highlanders le mai tu ya le Highlanders la wata al Highlanders fo le tapentena morta za fo ya wata luana le mo West Ham o te mi Joseph ia le ya o ngaro pek ia fa pena tre na vamos na au ya au le fata te ta alo le na isa matou tamai za manu yo o seputu ya mapali ya wow le sa to fa nga tu mato tameta lanta 20 ta longa la son teni ta longa le no to Wellington ya ai fa sta yo le to mo mal lo si o le si o dia ya ta wana fa malo si tu ta longa ye to ya wa o masaro to ta si fo ile to lima vai aso pe ale to el tatu season ya ma fai lo le o ia wala to ita longo le o semifano ya ai o le si pe ale pispisa ma to le ale Warriors ile la to marona malo ya Melbourne ya o le ala pi botau to ya se le lave foi la ole ma to le o vai aso o fiesta alo le o le aso o pe o le fiesta alo ya ai talu si yo la
watu ia wai o aule o risi audo ai atu mutua mane sa o aule le westakers ia sa ia mo ia le o talo luai ia o mutua I fai ni tau fai le o mafina wa ia tama ia talo si ia si au ia watu ia mo tap e wa masalo o over merciful tau sanga ri te o no tap e ia sa le ia talo si ia ai nei a me star report te tato na ngala o fiona web so si le tua wa le wa nginga I lungo pe te fai langi a me so fa sa la nga la televise ia le tato au le mo na Pacifica ia falling mai o 2004 ia o le to ia le tato au le ia pe falling mai fo le wa mata o fa mamulu le o fa dia fo istasi fo your sponsors ia o le alu ese mai ia male malang lango ino le au le mo na Pacifica le so si fia le wa ni me e tawon to e fa malo si e to e ta fi to e mo pele le va no tato au le so o si le fia so se awa ta wana mau tu ia tu langa tau tupe ia ila to e lango ina ia umie ona on fanga yo tu langa ia o le lave o le sponsor le ana Southton la e mai ala tu tupe mel malo ia le la o le to mo lo la tupe na mel malo io o le foi la se tupe fa yo fa nga lango ile le tato awai e pe o le mena sa tu malo se fo ia le vanga le PMA ia o le ona la o la to Sāmoa me con carácter malo ia dai lo foi ai wa va ai me foi tato malo o tau malo se tu mo na la to sanga ma ia la o suit vanga wa ver con carácter le ia mo na pia to I lomle ma tato au lo winga ia o faintana mai le ase si me ma paina fai se vangna o step in mai se si foi tele e pe o ngana pele warriors tasia tamalo na step in mai ya take over atole team ya fai swing at ona on fight ya na to mari di ya ona ho se tau fanga o lo ma ne se tapa fitilo fai mo to ma tu de le ya te lo company fitila to te fai o le lava Sāmoa mo tonga ia e de mo fai ona fai se tu lang fa pena fai ona ta lo mo pesle au yo o vanga e te lo wata una a fa nga metelo tu pena tau ave a tinga la kapi o ia pe tu pe tau ave malo stadia yo a mania va to lo bona se tapi o stadia o de se tu pe New Zealand fa tino ai sa o le ia mana ia te le fufanga na pe ana fa pe tau no ia ona tata I milo fianga le pe ia mai se vai ngol tata o nanga ma le tua ia tata o community telefoni o le tata o nanga mai cash le ai e la e tau ia tu pe Sāmoa ia o le ua mau mertala ia e le ngata click x en fai ona e alu ai lunga mala foile le tu pe ngale mai cash Sāmoa le ai talali me valu la to rate la yai au te lora stofi foi masana fai la to happy hour ne te e alu i dunga tala nos fo mai le talo luanga le talo ton ia ale fo mo mertala ia o lo fai na e alu ko le Western Union ia mai tango fili le mai cash at digital ia e la foi et selling ia fa pena foi ia le MoneyGram ia fa pena foi le ria no le winga o lea ua tele apa anga e mawhai ona la tau la foina tupe anga i le mai cash ia e fua i ed whiringa le maro la tunu ia po fea la wale au nanga nai whai ngofie mo o tau ia i le ngata na ia la ua mata na ngā ruruel tātou timi Sāmoa ia e whaaso poruel tele o whalo loa e mawhai ona a talai tuol mai cash ia mawhai ona whai i whatau ia o pe o falo lo Frankies falo lo na fai on tau no ia mai cash o lo fai tala I tua ia fai foi ona e fa nga e fai ia fa tau ai o ro la o tau sanga ina le mai tatu lis ona ina o wa te lo le wa la de fifi tatu nei o le mo le se a wala fai ona e la fortupe ia ala tala tele o fortu ai ne le tau o mamau ia pia a wa le o tala mo ia masalo atu masina da ya la vea lo Sāmoa tu lango tang tal pinsini le o le bana
na afia tato ia o fainta vo lan to shoi ia ai pe o tato o nangana na fatino le te mi wa fa faingo fe ina le malo la tunu malo fa tai ia ma ta telefoni ia ma family atu ia la ia tu fa ingol fa yaso lo fiong le peptel ia ole o lu ta se limono to fa o lu ta se limono to fa fai ona so tai mai ia man mia le ta po ingol to au neve yaso ia fai foi stato po kala mela song fua e de fa pe ama de malo lu au no le vidi mai la ia fa tai ta fo mo ngadu ngol neve yaso te tele lo fiong le peptel ia mu ia ia tu fa ingol yaso ia fa se foi ia me fa fonga ta tu tala mai Sāmoa Toi whatalofo le tātua tino le nei fo i se tofi wau lia i le alofo le tua ai usi mai lau whaafonga i seisi whaopoponga le nei o talafo mai Sāmoa. E tolu ni masini fauta aua e so swani ngā se ngasi al fatu na fatu bei na mtanga luenga o tau ia whaalulai whaafose i le ACC e le atino. Wa pini ailo la ngā lulua so tau amal mtanga luenga so i fumalo loina e so swani atua i ngā luenga li mtamai tai fo mai e le tau whetiro le ngā singa so le fatu ua whao popo lava le numero tangato le atunu e mali li wai. O lo le lifa le ngā lulue whaapa anga neim tanga luenga e lua e na ia avea Sāmoa o se Sāmoa so i fōmalo loina ia tau mawhai e tau whetia tātou lava ngā singa se Sāmoa nei mai le awina tu atunu i whafo ma o se whesoa swani fo i lelo tātou ta mau a inga mai i le whaitau miliona tā lai tau sanga e awina tuai ngā singa se mōtonga whitinga i atunu i whafo. O le whionga le minister so i fōmalo loina wa o wao sa malolo fipo sa mo lia le whaafti tele i le whionga le minister le whaalaputonga o tau i whaavlai whaafosei. Fata Ryan Schuster o no lef so swani pito i tāua ua whao popo atu i le au nanga wha so i fōmalo loina. Ua taumwhai atu Sāmoa ina ia maua sona no foa mo sono no foa i le sao whainga le komitea malo au whaatasi o aia te tau mo i lato iaia a fianga tu maua le soifua. Mai o se teimi mo mone ne wa whaauno atu le swafa o le pone whaatono le nua le lofa ma taa whaatino tu mapu. E whiri me il komite to iwa mai atunu SS lo langi. Ma le swafa le tamai ta ia ma taa wha o se sui sa whiri mai o le tātou malo. E se laudua se whamale fitu atunu o le laulangi o wasai nia le whengainga o aia te tau mo i lato i aia a fianga tu maua le soifua. Na whamanino ma taa whaes whaatanoanga ma lau tu stala i a lea fo i komiti wa tu i nātu ielo na swa whaiwhai i ese whiliwhilinga. Komitiri nei o le komitiri nei e whausia i namatu whatasia e tangata e to sfuru walu mai atu ese o le laura. O le lato ngā luenga o tangata i aia a fianga tu maua le soifua. Ia e tau o independent experts o le lato ngaluenga e lato te ilo ina i ripoti o lo utu ina atu pei lava fo iona iai isi whianga pei o le si doa ma le CRC e iai lava komiti whapitoa o le lato ngaluenga o le ilo ina o ripoti a malo e utu ina atu ia lato tamu whainga fo i le ausia ina o ni whianga e le ngata le ilo ina ia au le tu ina mai fo i o fautuanga ina ia mata i tu ina e malo mo le whaalilei e le isi taimi e ripoti atu wai. E le ngata ulua i taimile ne o tau vai se sui a Sāmoa ai o se ulua i sui fui le mai le Pasifika. Pea whai e whaamni heina o se ulua i mtaati a fui leo le a o sia e Sāmoa ai meise o le Pasifika ia i lato i aia a fianga tu maua le soi fuale nei tu langi. O le masino iuni o le tausanga le nei whanto a whaailo i loa sui o le komiti o le a filifilia. E tasi le vai aso le ua whaalawi loa le whionga le teitai o le atunu i lunga o peng ta wha ilangi o le anto e sea e mōtong fitinga e pei o na whautua inai o ia ana fo mai wa lewa o na tea le teimi sa te taweo na toi fōi e toi whaia ana siaki mai le tong fitinga o lona au na malanga mo moai. Mai wa mai au na tu inatu i a whaamnianga ma whaala e au ai maise o a popo inga mo le whionga e sui pānemia ma sui umore ka peneta mwa o lulunga mtanga luenga ina i tau aveina ma le wha maoni i tiu te tau ave e to tono le vai aso wa to se ai
se ia toi te liu mai lea tanu. Mai ta alonga, wa whaamanu ia ina le awa tama i ta i lalo le se fulmaliva tau sanga le mātutua le ta alonga le kirikiti e le ta amile sanga awa le Pasifika o lo sa ili mai ei au mai le neitu lange o fiatu e le tau vanga li po le lange i le tu pao tama i ta i lalo le se fulmaliva tau sanga le mātutua. O le awa Sāmoa le i whai ina talu na amata mai le ta amile sanga e pe o na mawa e fuila na manu malo mai le awa tama i ta i a fiti. O le tama i ta i ali tia fitu mapu wa vea matama i ta i mata ina lanta alo i lea ta alonga. O le whai unga na vayaso le wha moe e toi ta liuma i whanua le awa lea tanu. Wa a mata ni a onga mofa naula iti a le Tuilangi Rugby Academy e a mata wha malama lama i nai ma o ina i alu mawha naula iti i a tula folo o metotia o itu ainga ko le ninga o le sa i lia le malosi le tino sili le tāpina ino le mafufau. Pea na manatu le au pepe a le sana Tuilangi a le leo na tāpina ino alam whanau mai lo lātu laiti i metotia ma le to mai le taanonga e whaingo fia no lātu po e ina isi to mai a ngai atu lo lātu lumanai ma wha le leia tine lama lātu tā leni ma ave ai o nisio sui le leo le tātu au wha malo e le ngate le lakapi uni ai whape nā foi i le lakapi liki. A le hanga kuka mai kikira loi. E o aku lunga fa nta fo nga ia nga lunga ko fa. A pe o le si meta wana e pe o to telo to miteta e su iva su valu los fu. Wa. E watu lo lunga level al man Sāmoa. E pe ke. E pe ke ile eser masau le ka lunga. Pe foi la tu langa fo nga le ngat ku ai nga ku et fa ya o le lo na vo no alu ton malai. Lo na leva et pe ala ta fa ma fo fa. Ole AIDS nga. Ale la kum ko ma ai an ma fo fa wo dol me ka fai wo lor kam me ka fai a mata tu la lo a mata tu ile atina ina ro ma fo fa au ka peng penga a va pe ke fio o mang Sāmoa e ke le la ko i e o e ke ka penga ku lo ilo ma fo fa au ka peng penga o la pasi o la step o la kilo a mata tu la lo o lo fiso so niatu ya le pepe nisi fo yo tama fana wa le atu sa tau tua mo le manu Sāmoa e whawhai lele le to mai le 5 tausanga e watu se fun ma le 7 tausanga o whanau sa awai mai o se awa no fo ino lato manatu e whaatumu nai le teimi tā ua mo alo ma whanau na i lo le a fia i sori ngātu la fono a mise la vai whala au whasa ina ma o lo yeli wha moe e whaasoro atu le nei porkala mei no i tua. O tala fo wia le nea stofi ma wia tele le tātu wa tunu whaasoi foia. Ta alofa lava i le nei vaenga o telefou le si ufonga o le loumua. Lipotia mai le si atu le tasi le piliona ta la i la whai o tupe maua mai le whaatawina atu o se tu ainga o Apua New Zealand i maketi SS o le laulangi. O le tu ainga o Apu e whaingoa ina o le envy na mua i whaafai le leina i le tausanga e tasi iwa valu 5 e le vaenga o suenga whaasai nisi le Bioeconomy Science Institute a o ilalo o le matanga luenga le DSIR. Ai na muli ane whaafoe maatina e na le apu i tu langa wha business e le company o le TNG. O le teimi neila o mo whai ona te toina i a lea i tu ainga o Apua New Zealand i te tonu o le sili atu le sefuru tolu isi atu nu o le laulangi mai o whaatau ina atu i le silia i le 5 maketi SS i tu SS o le ke lope. Mai tanwai nei na whaelo mai ai le ausia leo la whainga e tasi le piliona tā la o tupe maua mai le whaatau ina atu le nei tu ainga o Apu. E iai le tautununga o te teimi mua lea ua o ai se Apu mai New Zealand i lea tu langalelei i maketi whaale wā o malo. Whaelo mai e pule whaatonu le TNG o Shane Kinston o se la sanga tā ua lea ua ausia e le Envy Apples e atangi ai le tele o tausanga sa ngā lulue whaatasi ai le company ma le au whai whaatoanga o la au aina a New Zealand.
O apu le tu aingale nei o le NV Apples e lanu mu malosi mai siri atu le suamalie na ilo isi tu ainga o tart apples. Ta ua fo'i e le lipule ya Shane Kingston o le malosi o le mana o mia mai fafo o le tu aingale nei o apu o mafu aio na awina atu I fafo ia se vaenga tele o NV Apples a New Zealand. Tausanga o mabae na mawai lau fai whaato anga New Zealand ia la vanga tupe tu sa se lau fitu sifurulua miliona ta la mai la fa inga tolu sifuru pasene o le maketi o le apule nei I le lalolangi a toa. O tunu o Asia o lo malosi ai le alumi o le NV Apple a New Zealand e awhi ai Vietnam, Thailand, China, Singapore ai fa ape ai fo I mo Malaysia ma le United States o Amerika. O lo tumo peo na no mela mua le wales fa se lau New Zealand le Radio New Zealand I le tulanga fa moina ma le fa tuaina o ana talafau I de tonu o le atunu a toa. O le tulanga o lo manino mai le lipoti o pito lata mai nei fa ingoina o le Trust in News in Aotearoa New Zealand. O lona fitu ai lea o lipoti fa le tusanga a le vaenga mo suenga I ngā luenga le autu stala wa mata upu fa demokrasi a le aonga mo fa asera launga matusi ngā tala a le University o Teknolosi o Aukilani le AUT. O lo fa ali ai le nei lipoti o le 5% o tangata na vesilingia la tau te fa tuaina talafou e fa asera lauina mai le wales fa asera lau le nei New Zealand po le Radio New Zealand. E tūlanga lua atu I aile newspaper o le Otago Daily Times, a e tūlanga tolu le TV New Zealand po le TVNZ. Whaalia mai le whaatonu o le RNZ, le Leo Paul Thompson, o le siti o le tūlanga whaatuatua o le lātou au nanga, o se tasi leo sini au tū o le ngāluenga whai a le Radio New Zealand. Mai o se tūlanga e atangi ai, le ngālulue malosi o tangata uma o loa a fi ai I aso te itasi. Na ia whaalia fōi, o le a whaau pēa o na tau mawhai le Radio New Zealand e sanga whaale leia tili lana au onanga e awala I lana polokalame whaale awa onga mo le au whai ngā luenga atoa I ma le lau li liwi na pēa o ana ngā luenga whai. O le suasuanga whaapē le tausanga o mwai lua awhi luas fulima sa tūlanga mua ai fōi le wales whaasa lau le nei a New Zealand. Na tangia fōi I le lipoti le nei le si tia o le tūlanga whaatuatua ma le wha moe ina pēa le tunu whaafonga o talafou I me tupu yasu taitasi e awala I le tio ma TV ai whaapea I mo newspaper ma isi awala o fiso o ta inga. I tā alonga, o lea ua whaamautu wina le hawa noa o le au soka ta maita I New Zealand, le Football Ferns, e tau vai I le ipu o le laulangi le FIFA I le tausanga a sau, lua awhi luas fulfitu, ina ua malo I le la ta'alonga ma le aua Papua New Guinea ana pō. O ai o le ta'alonga I le malayo le North Harbour Stadium e tasi New Zealand I le lea ai a Papua New Guinea. O le tamusanga o le ipu o le langi ta'alonga soka I le tausanga fōu, lea o le atali malo ai I le tunu o Brazil, mai tolus furulua la whai o tunu o le langi o le atauwa ai, e amata I le aso luas fulma le whao Iuni, lua awhi luas fulma le fitu. O le aua tamata I New Zealand, o lo na vanu leo au o tunu ua whaamautuina o la te wawanoa mo le ipu. O isi e awhi ai Brazil, Australia, China, Japani, whapea ia le au le Republic of Korea, o le aua Filipina, whapea le au le Democratic People's Republic of Korea. E ui ina whaia ina ia le aua Papua New Guinea na pō, ai e toi maua leisi o na wanoa sa idi aiso lātu wa wanoa mo Brazil. I isi ta'alonga e whaia ia Novema e se furu ia tunu ue tau wahai. Ai I laka pi supa, o le ua whaamau nia mai, le whaamuta ina ai o le whaale pō mo le aura kapi a le moana Pasifika. O le asa lulu an nafi le ana whailo mai ai whaalawa I tele e le pulenga le moana Pasifika. O whaale tonu me tau tupe ua whaiai le whaai unga e whaata ape e le toi whaia le aura kapi le nei o le moana Pasifika
pe a uma le tausaga o lakapi supa lua ono e pei ona whaangasolo ai le teimi nei. O le nei whaaiunga o whaamataleina o se aso pōngi sā mō le au lakapi ma lātou uma lo a ai i le tau ma whainga o le moana Pasifika. Ua lima tausanga talu na whaavaina le whaalapoutonga e pūlea ma whaafoina le moana Pasifika a o lea ua iai le fufuanga o le a whaamuta e le toe whaawawina i le luafi luas fulfitu ona o whaafita auli me tutupe e whaangai o iai le au i le tausanga o lakapi supa. O le whaalaputonga fo mai Pasifika, le Pacific Medical Association, le PMA, le asa o lātou langalango ina mālosi le au, mai o lātou fo'i e ana i le moana Pasifika. Peitai o lea ua whaamaamuru le PMA, ona e mana o mia se vai ngā tupe o atu i le se 4 miliona tāla e whaawawai lea le au le kapi le nei. Te ele ni whai tionga o whai e whaasanga i le pūlenga o le kapia le laulangi, ai whaapea e whoi ma le uni le kapia New Zealand, ona le nei mea uari ri mai. Whaali mai whaalawo i tele le pūle nu o loa hati a whaawono Ken Laban, o le mele o tupu nei le awa le moana Pasifika, o se whaanoa noanga tele mō le tāalonga le kapi, mai na te tua i ai i le kapia le laulangi, ai mai se le uni le kapia New Zealand, i le ai leo se tau mwhainga e mautino ai, e pēa se au, e tauai le Pasifika i le tonu o le taumisanga o lakapi supa a New Zealand. Peitai, na tau i nisi di poti e le wha amautuina, e iei nisi wha lapo tonga o lo o mana na o la tau te fia langolongoina, le wha awawina pēa o le au lakapi le nei le moana Pasifika i le lunga nai. O le whai unga leo talafau. Toe whaafonga le tu laisi whanua le lua e tātou talafau ea be ona tāpenei na mai ane whionga la wano ati lawa ma tala mai Sāmoa sunga ta sesa ea leo 15 minuto e te enei le tu la ewa o lo tātou ebe le programe le atal tai ao ea nai whanau a onga o lo whanangolongo mai tono whalito ina malom tua ea awal me so na pisa o tau na e whain malo longa to ina ea Eo te no leo matua. Tale li maule van fiana. Li la va futa oto li la va moya. Ia lom tua la na. Ai to in. Na mo. Ea mo o to in la tu no. Malo. No ni mai lesa ye se fa mo sa we futa to ya ni se tato fenga luenga ya na to filo metelo tato pa angale. Yo. Po. Yo. Sa fa mo no hat ya na o si fil tato tu ya te le tato pa anga. Yo. Ya le tan no mai ni si lunga po sunga malo per sama. Ya ama tan no fo ma. Tan la ola na no ya tu. Ya ola. Mo to tele ka sto tele o tangata sa ya yo tato pa anga. Ya yo. Ya, ma futa e po. Ma le futa mo. Yo e pa angal tatu ritio. Ya e mai mo me asilo matua ya e pangale yo o winga yo le ola. Ya lava ya le tau singa fa nau po lima nga tu bulanga lo matua pe. Ma na ya te. Ya nga tele o ila to fa ya tu tono le ainga. Ya la te lo ma tango fia fo yo. Le ainga ma popo. Ya sa le ya ole fa mo en po ya na ole ya ole family service tu lo tina ya ita kasiano na wai uma ya ya ole ma nei ya vole le ole proclameina ele ai se umi pu ya ai ma nei fa long ma e wai ole te lo to aso sa mo nga lue nga le tu sa ye sto ina msilo tu ya me vola le na ya I paloli ana mata mata la ile simol mauna pe Wele si etala kampeke le sa ye. Se foi sa utala I. Ya tawana. Te lo pesa ope. Ya ole ma uma ya alo le fatu ya malo lo ya ita. Ino fa longo e fuen po. Ya sa le ya. Ya ma le vaenga le na fulene na tautua I le kalesia ina katoliko ina vai no palo. Ya lo vai temi tonu ale no wa onga I. E wala se fenga o lo fia ai le na.
Ana la tu mo tan matua ya sa olele ya tu ta foi tu pasi ta uma ya ele to ni fa lo wala we lo mo ta matia onga ya ole mo tua saul malong il fale pan ke mai il fale ole sungal fa fenga si ano mo fa tu ya ita te va ita te savali atu mo tua tu mo yo foi de kiu yo foi de kiu ya ale me si la me mali ona po mo le me la fa pesi lo mo tua ole fa tau ya to ina ya le ya mo me oli koko mo le tipo koko ai uma ta patu lo matua to ina pe fia sana me na mo i fa ta mo pan ke mar koko sa to ina le me na fa inu i pti ta boti ha vona se tu vai i manatu na i matua ele fa pisi nisi ki ngalo na i matua yas ai sa fa pe la wa fa na ya la se la tu asto ina mo se lo tu o so ri o mo sa o fa mo la ko pi wala mo fia ai elo ai tino maulu ya eso o ilo ai silo matua ta mai titi ya le pito sini no fa maoni le on ale mo ai fuan pan ke ya le na anginga po o mo ni ba talo fa o te me tu hole le teimi o mo lo no malos e la tu ala savelina itai ya fifi ya tu ya pan ke ma fol le foyo mai ya pan ke na mai lo matu bui ya te no vole le e fu o termina pan ke la poto na to ya al ma fol la le la tu ma savelina le foyo la fifi mai ya pan ke na mai lo matu ya fa ko so ya ma na ya fa tai la vasilo matu ya ase umala ya tat pokala mi ya saulo tu no kofe mai pan ke ma fol la talo fai ya o le langa va pena ya ma wala a o fa forma ya inga o ise matua tausi tau te le toi whee loa i pia uma tuale nei lo la tau taimi tua whai me ngata i le tausinga me hoi nai e ta tau mwhai a ta te alu yasi fo sio te iti na ja mua wale ta te loa e ale aso tatu le toi whee loa o matua i la tau taimi sauri se unga tupulanga e mawai a unga tupulanga i le tu mau ia sa ole lei ia pe ole tele na moni maone po ole tausi matua o whanau ya ele ima se ele e foi ele fa tomar tau singo nei ma tu isi ana malanga mai Australia ya tau si ya silo matua ya wai un tau ya ale nga tele o tele o tamaiti on o o me ana tu po ya sa o fe ala vai si fie ya ele o maltem ya vai fi au mai si tia mai sinu ya ya tamaiti on o yo na wono no fo pe ya la tu a inga monia le ya sa foi si uso sa matu o foi ole i foi le fi o vai lo palo ya le sa fa ya ma tama ole la asilo matua mesto ina ya le na si tia mai ya pia masau ya masia ya la fu manuel no langa ya Australia se le man po la ua sauni si ona tali e vai fiau man e ale quote man ya le forma inga so fa le fiau so fa ya Dr. Miles Monroe e la na foi tau man ya na die empty not die old lo winga le foi tau ya o yo atu tu ma men ama ye fai empty au rei mas me ya a peu ya ele ya pela o dai matu o ma me fati no le lo forne lo langa mal fa mangalo ya me tape na ino le se unha tu pulanga le mul mai empty ya fa alu ma ya ya e pe foi le sen foi tau o fi te le quote de mano le sen foi tau na it's not how long we live but how effective we live man fa yana umile ola te umise ola se si fies foot tau zanga ola ala ima se nga le langi male a inga male se nga tu pulanga le tu lo nga na uia fa ni spinanga ya ai o le tele o tangata o nga o le ola e ma vai tu la tu e mana tu e la tu nga lu nga le o la tu sa noanga ya la tu umala va o fa forma ya o tatu e ne la no ta fa tu muta tu lo fa mangalo le nga le ya one ita fole si les ya tate o tata no ngai ona mio por kiki por kiki ayo por kiki auto mau pele va fa le tangata lo fa les si les fa mangalo les si les ya tatu ndi fuanga la so fuanga ile tu mau ya pe volta uma ftanga tu mo lo fa mangalo ya fa tele lava yo nei la to sa uningo so tu malanga mawai ya ala na man tu ya wa tasi re tatu pa anga awala na le vet ki malan TV ata mai tai ao ya martelo na ita mamre tina ya fa long fa forma le tio ki mar TV ya ai pangale ile tu malta tu maftanga e mo foi ya sa ole vai atu lo la tu te mi fa tai la lang tat program
Ewa ole tari leo ngā luenga le tina matua. Le no mole mawina na po ka mole tumu. Wow. Tangata lofa mali tangata sa anga lefu elo matua ma afsa soani o lato fo yola. E tele i fawase no fo se tangata pela sa tau ia lo ia il fa mo. Tau ia lo ia il fa mo na va no ma va le spito le o fa to ai sina isi tamana na o mai sa fa me o tafa. Se fo le lo te sa valiat. Le mani sin fo le o lato lo sa fa ye. Ja, wat ben je bij jou voor le toe van Tommy mo. Hallo. Hallo, tu lo moli maulian po. Tu lo na o to mana tu el moli maulian po. Ona mat fa sa ile. Ja, malo. Ja, maar tai nei matua tau si of ki mele te lango mal tatou tua. Ja, le tatalo mal tapo inga al fa so ma ia lo fatele tu por kala mo to manuia e fuanga le yaso. Ja, malo va tai, talo fatu le sunga tavoi. Ja, en eti manuia lava le tao, ja, oso. Ja, fa tai te lava elena tu se. Ja, manuia lava le tao fa tai mafta mai. Ja, sunga ben. He, manuia lava le tao ben. Ja, le sunga ja fa ia mose manuia lava le tao fa tai lava le mafta mai. Ja, tone tomo e. Fa tai te lava. Tatu fa fianga nei mai le tu olofa. Ja, fa ngasolo le tatu pokola me 2 minuta te nei le tu laiva. Say you're one with the fat tie,
O fa fianga mele pese le tu alofa ina ua to luas fulu valu minute ona tale o le tula e se fulu. Ma lo lava ia na prokalama le ata taiao mo la mano tatu tatano e le pese le I tatu ofisale la tatu. Ia na tusia lava le talenga o matangi le o failangi folong o le alo o ita. Ia. O lo langina ma usuina lava fo e whanau o silo matua. E walo fai mo tina uma lava. Ia. Ia na ia fifi e tutonu o la to walo whaanga mo si o la to tina. Ia I te kasiano, ia le lala tatu tai aole nei. Ia e walo fai mo tina uma lava. Ia me si silo matua e manatua ia. Ia ona whaawawelero na I tala o ta alonga. Ia tatu tatal noa lava wa tau tasi tatu fasalonga le so se o te wavealo. Yo. Pa vele vela mele ko Sāmoa mai moa tatu weva pele ni tai au. Ia, ma vai se kokole sa tamati. Ia, tamati nei fale. Ia, mo ile e fa ilo tamati le se ngor kokole se marko pai. Ia. Wa disi le titi na o vela ko pai ala wa ma o mai kokole sa. Ia lem se sin fa sa o ma o ngal tamati ti alu. Ia fa ma no yo kokole sa. Ar ko pai. Ia, yo vodi se fer ko pai ala wa wala au tamati. Ar ko pai le fa ia lo fer kokole sa lo tamati me ko pai. E lem se fa sa o ta on fai ia ole o ko pai. Ia, o fala mata me umai o fala mata na tu kamar ko se. Ia, us me va fonga tato pese. Ia, fa fonga mai.
whaawetai le tua mo tina ia o pese nalangina ia e alo le fatua malolo malo ia ita kasiano. Ia, au tātou tala noe nei tina mātutua i tātou pōkalame, ia mana i ta mātutua. O le tala le fia whamtalatu. O lo ilunga le TVNZ News ia le tala isi lo matua iwa sifururua tau sanga. Ia, o le lo matua nei. E tu ngā tangata foi leo e tu i whale, e tu i fia moa lau vau. E fia fulu ia talivai o lau fale, e fia vali lau fale. E fia tipi lalo la au ia. Wa whapena ia, matano mstasi au so ngalua fo inga luenga ia tipi la au ia Australia to loua. Ia e peo le sina vai tu i fale o inga ia fame. O ia mana ia maila ia na mali le se tau e tutongi. Lum tua la na latu tangata tu i lo na fale ia February tau sangate ne. Ia pe mana o le fama mama i lungo le roof, lungo le tau lungo le ala. Apol fale mtali vai. Ia na mali lo le ave luse lau pe ye tangata le. Ia wa matala na tele lo pe fa fe na sao, tangata le scammer. E lo tangata moni le tu ia tu fale. O tau fa vale. Mama le sfuru wa fe silo mtua tangata le to ena lua ta la na account. Ala na men fai. Fa fe na mo. No. Te lopo wa fo i lo matua ni fa mtalanga i winga langa account ma me fa pena. Ia lena maua i le fai ia. Ia o le isi taimi na maua tala fa pe mai o lo wale anga ta vale e valu se lau fai ai tuenga me fa pena. Ia ua momo le lofo lo mtua fai ai lava. La wava ai e lana tamateine lana account. Ia tau sanga le teine fe puami tu puai ia le utatu au lia perila luafi luono. Ia o le sina vai ngai mana e fo ia mata i tu e o ila fasi o fa na una te vai ia le account sto ina msi lo mtu ala saulan pensione ia vai po ia te ua ia a fa pe o tanga e le vai tanga le fa ma oni fo vai tu pe sto ina msi lo mtu ia sao ia alu ile tanga le vai ia le o simele ia fa pe o to ina o le tali ile vai o tu pe ia o pe le ua ngau sau tu pe le la ua sau fa to ina tasi o le ya so au le la fa umatulan to liu mele ya no va to le to ina ya o le wo mo mele statement e fa si tele o tu pe e algo se mai ta isfulu ta la sulima se o fe to no le alu tu pe a to na me pe na a matalona na ilo ya na poloka lo le o le to e se a o lima le ta usanga o alu ya ta isulima ta ilu le lo po fele e account ya lui ai ia pela ngana ula tali ia no saudo vai la o malana poloka ia le vai solo na so ia o vai tu atangi o place me mama fa o le ai ia tu fam tala ma esele uleanga no sau tausi o alu sau poloka tu pe ave e tanga te o lo fa wala no tangi tu sai te la wa tu foi wa tu lo fale ala o fo no sa vali atu le mele na tano siaki wala no tangi wa tu tu sa la wa tu ia e ile tangata le la fola tu pe alo tu va tu e ne yo real la ukat ai ne va tu o la mo la ukat ai fo la tangata le fa ni le fa au pe fu le fa mai tu pula ngal fa au pe fu le o la fo mai na tinga le se me sa fa ile fa le sa fo mai ya pe pela o to ina na le wa va ia o ma le fa to ina o ale o lo le wa sa va ile account ia mto mulmulian ia le vola tu se me la account ele mai na to vai le tu pe sao ole ele tala na va tu verso tu le na la tali net fanga ina computation tama ia na ngau vo no se la melana au ale se fea ia fa momongo la ukat i lungo se website na fa ia fa taunga a fasili mai e fa mau ia fa momongo se fea lo to tau enter mai le mi ia fa ia le ia pero le sina me se fea wa o vo mai ti lungo laptop por computer na tasi te wa mouse o mista mai ti ia manga o tupe moi e pui ngala vai telo tu pe alu le nga nei taimi ai mai se o le telo la tu fa se le fe wa isolo so ni ala tu pe mal tau vo le o le asi ma tua taimi uma maso uma si aki la va nga pe ya mo ya wa sa o tele la tu fa le tu fa le ma tua vo le no fo na la to ya e ni si tala le lo mi e lungo le Radio New Zealand
o le tasi o fale kofe le lo timaru ia ua lisi le ai lungo telefoni o lato nu mela se fale mai o le mela le utupu o le tala li si fale kofe lea o le toa tele o tangata e vili atu ia latou ia i le fale mai pe sifuru lima i le lua sifuru vala au le aso ia va pela o le Fiola Cafe ia good morning, this is Fiola Cafe ia le fomai tangata e puka so appointment le velvo mai o se le singa e wali si dunga e ai telefoni e fal kofi e tia wala wala e fai ai su numero fal kofi ia pe ala nga fa du sa mo voice mail ia fa ta lo fal kofi mene o se ia me se la pisilta o ale tang telefon fingal e ai te sui mai si me ia se vai la ia fa tete e ia vai nga le ele ai vai nga tau fa se ta tau ole na mai ne telefon so enga le ai fa tau ini au nanga fa tua ina me ne media o matu au i o ia e se lo fa tua ina New Zealand Radio New Zealand sa ale ma ne for New Zealand Radio New Zealand wale wo mana saini tatu MOU memorandum of understanding wa tatu fa pa e ma fa tatu fa nga ina na to news o te la New Zealand no to e mai lunga le website of Radio New Zealand ia le la mo so e le mato ita tonu ina tanga New Zealand ole o nanga le tio a fa malo New Zealand to e fi na fu imta o potangata mai le tama por rua le na masina na iva so itu ia le na fo le fa Sofia i fo ia la ngona ordinalia fo ina na tupo me fa pe vaso nei le ole ostina fo intam fa e mo se benefiti fo le no fo i va isian tama uma ia ai ona na mata na tina le ile newsletter le na matu tatu fo ia ma fo le ma anga ilo fo yo le Radio New Zealand ia na lo fo Radio New Zealand ta uputu ifesili lan tanga luenga ia o le vanga le working income ia le ala na to fatu ese fo ia va ai lai to fatu ese fo i malitala la tanga ta official le sa fai na tele lope fa fair tanga ta le por case manager na tele lope fa fair ona ia fai le mata por ale astinale sa le tau na tupu mai sa tau ona talia le tarsanga sa le tau na tupu vanga le a foi la nata si le fa tele utala alfa tinga va pe ota wale nga lu ia tango la se vai o tangata le le lo se la me le la nga tupe o la inga ma ila tali bola fine le wono fo tausi o te lo tangata ia lo te fai fa ungo me pe ola to ma fa em faina la to se vai o tangata ia ma fati yanga fere tangata ala ia tupe al malo e anga va ai tangata ia ele ni ala to tupe ola to tangata fa nga luenga ele ola to ana tupe ai o le si mana tu so mete a fa yo mo ni po nesi tangata ia le titio la fatitainga o ta wa fenga nga i e se la wa fe la tupe fa alu se la wa fe la tupe fa alu tono to sa to masina a umal to masina ai na sfuru wa fe la tupe fa alu ai sfuru wa fe fo e pe lu sfuru wa pe mo wala sa ni tapo nesi wale le titiele umal fa alu ta tupe a fa to nga mena le lo pol mafu anga tonu ana ni fa pe tanga to nga luenga ia le wins ka ta ia mai tu pe a fa mo wini na to ponesi mafu anga lana tele lo pe me e ale ni fa pe na o nanga o si o tele ia mata bu fa pe ia wa ona iso tatu tanga tana na watu ai le case le foi le case manager e fo mai ole unga e fai mai o sa lo ale fale ma le tele le fo le mata pule na langa tama pol muale le o fai tau mai to tele ia le o muli ia la ile vai ngala o te fa tail fa na o fi na mo io te lo tato to ma Sāmoa ia na ti lo tua papa ya to fo me lo le fa tail le muslim te malos ia pe lo fisa ia al fan na non me fai fi na o fo fa na o fa fo mai o tupu la tomato ma inga me fi na no fo ale wa matana mo tanga tal io le Radio New Zealand ala sulu yes e ora al pa fa to ese ma to tongi tupi ai foi la na tongi tupi me fa ta inga o le na walu ave mo pela le la to pay back mai oi pe o su tama o la te decline te enam ta ubu no tal sang ana te anga le la pay back ma tu pe to fo itu to ma sina ma na ia fa manino le mai i umane pay back na ya to fa me to pay to overpay mai
ai mle fa manino mai vai mai o fe tonu asa wele fia fe le o mai wala la fia le mai mata o mai tu pe tonu la ka to mulmuri ane ya pe le la o mai tu ai mai ata to to fa nga tu pe manel vai le mai fa mamlama po aso mataimi o i min e fia tu pe tonu ma o vai aso na se fe tato mana ya va pe fo tato we ma se no officer mai se na le wins a tu ai fo le to e fa ngata mai vai ngale ke si manager ya lo mta upu ya fa ya sa utala fa ulo fo le ya ya fa tai tele ya si o nga ile Radio New Zealand a lo mta ya te buto va tu fo tu ale le tu wa lo mta la tu pe ava pe o te lo smartphone lo fa ulo tala ya ana fi mta upu na tongwa open the news le fa ali lo have a look timna o tatu mta upu le fa titilo ya pe o le case manager o le what va tu so timna o tatu mta upu mele na tonu wa fa pe o la na me fa ya le mta upu le mta upu le fa to se o to tanga tail to fa yo ngana fa la fa ile fa tilo i mta upu ya na le na va tu mo fa la tala ile aso na o walo vel fo mai fa si leva na ile news na fa e savelina o le po mo prescriptions fo inga tala vai fo na faila isi fo ma ile tala vai o fuala au na le sia ngaltino na o se fuala au matuala o ma fo tangata le wo inu fuala au ma to itali tonu wa le wo le fuala au le so ya to el meleti ngaltino so lunga ma fo fo il fa mo tinga la fa to la ele isi swinga ala uta tonu wa o le o fa ton tinga na fuala au al fuala au le fuala au ele sia ngala o se fuala au o lo le fo mai ya o al fa la tu si malta to fa le fo mai le news atal fo mai where did you get that news from tale le source va tu le source le sa ngole atal le ya fo mai fa tu ele o mai la i fuala au na fuala au atal fo mai o ta wo yo ya ala te la tu ala te lo le ngal va ngala la fa o te lo me o atal fo mai o fuala o le va ali le tu o fuala amo la lente o ma na yelo fate ia wa te no fola mo na le na tu le lise fo mai fa mo mai fa mo mai le mo fa mo me yes ta ta no ta ta lo ma na ya o le nai vai msalo ala ye tanga mai tau mai ta ta la ye fa ma sanin ta ta no la ulan mon pacifica sa ma sia wa le o te o no o te lo fate le transa mo mal pacifica na fa ta la fa so a fa pe results po ton unga yo ta longa mon pacific u na fa le tonu la ya va le wa no fa ta tala le ya kila no fa pesol la wa mon ya mata no mtas a fa pe o ya company o ule le va ya le awal mon va e te le fi va mon fa ina so na to yo meton wana le o te vai wa e tupu a va pe le top le mon na ile tamsanga na tausanga te nei na final le tausanga na quarter final se eva ai tu tau sanga nei le alu tinga na la le ai se tu pe la wo nanga le fai e fai ngo fia na o su e mani tu pe fa tu pe e tala no result ta u na mo score sa olele lunga score board e pe o tu langa na le e fo le fa sofia ai le wa tu sponsor tu o tu anga malo mo ai le se milione e mana sponsor se au pe va pena fa i no fa no lo winga o me ta un tu ma fa tu lo ta mata alo ma le pulenga e fa se me fo le fa sofia la ngono tangata yo tu sponsor ia le au ma tele ni tu pe mo wa o mena le mo le te va il te sang fo ai te lo o tamata alo ala ya ile o tamata alo malo a fa ina fina tu na ya pangale o le mo uma tuale tu lango isi ta to mona e pangale ma tu la uma sai ni ari sa ve mo mona lua fe fitu o fi nei la tau fa nei kala por super campione usila le sai ni sa ve to fo i mesa ve Wellington ai un mena ni into fo i me Wellington wa e mana on hurricanes to sa ai fo iskala pola in lato ofa ya sa oi e mana wa kala puna fa ngala to tomate na to wa fa per fenga le plex mari e auliale
le World Cup tau sanga fo ma le tua leona i risi do tau sanga e le mafaida na alu sisi me final e malo lo se tunu to e sau ai ta tau ta alu New Zealand pidiotal na le ala i to e sau hurricane sau sanga fo wajil mana e tato wa ta te alo fai nei tama ia te vai tu le fi nau le Mona Pacifica le ta alu Mona Pacifica le ta tu kapteni mo mai fai langi ia ta te alo fai nei tama na pe to lima pe to se fulu nei tama na fi nau wa ia i vai aso e si tama tonga le number valu le sau melo Southland tasina tanga te avene le Highlanders le te te tamitina e una valu lo Blacks eso ola u wana fto alu fu lo pe lo fu tasi ila tavai e ta allo nelle Blacks avene le Jamie Joseph Coleni ma to e polesi ma ai e lo poi un malvo capo number valu na lo Blacks sa ola le yo risi vai ngole wa start fia mo ta tu Sāmoa kirkiti le wa ma ia le under 19 ya le tatu au to mai ta Sāmoa ia le polo langi le foi vai ngot tu pulang talvo ole ya sa ele sta longa fole ole ta ole frisbee vai le tamba foi pen me fatifa pen me fatifa ole la wa mata na mai tau na le e New Zealand ta ole ultimate frisbee o faila fai team pe le touch de le touch ele tek ko inga tanga e fa ya tu pe me foi flag de se i mai le ala on man na yel ta longa tas te to fie le au o lo vatu au pe te to fitu pe ai la mai tau no mata tu ai ni TV le o to hotel tanga te wo fai o le ta longa le ele ele silis e fatifa pe ta to au fatifa to ya o pa won me uni pa u tau fai au le poloka le au le defense au ta to le offense le so fai tau te paspasia va pena mo le ma fola le tifa o le una tasi le ta longa le la e te mine o le matua mana ia so tele mo lo lan tu pe mana te o le mena le te vetu o ta longa fa pe o le va ve no filo olimpika e mto le miti umana ta longa o ma filo olimpika wa ta o la ua va ele umia o filo olimpika ta longa le ya te loa ya ele ya nga la sunga o ta longa o te loa e va mana le fa tifa fo ta lo tudi ava pela o ele te wingi tu manuna e o fati fa tu la te 2 million malesi auto foi la una pu ale wala tu e sapo a misi la usa po e fati fa tu ilalo per watu ilunga ya ta longa le te fie o le po le si ya ilia nga l'olimpika tamana te mana ta longa na e mana ta longa na pe tanga piki al tanga te rua panga te fie po te va tu e mala upanga te rua po se ia pinga so ya o ele assistant coach of the Chiefs tanga leo Roger Randall ya leo tapina e watu e follow atu tu ala tamale Macmillan ile au na Munster ya Ireland ile la lu fe ngolango ina ya le pona nei le foi la to ya mataile na ya o ta longa la ya le pona nei ala ta aloi au ke au boys mer si Eagles ya na nei de fiafi ya ona fa solo ile o ta longa le weekend ya o le ke boys mer si Eagles na nei to full o le valu pota o le Raiders mer Storm o le Dolphins mer Panthers ya o le pota o se fulu ya o le Warriors mer Titans ya o le lima le fefele Storm na ya o le Roosters mer le Knights fa le fefele sa ya mer Eels mer Bulldogs o le ono le fiafi o le sa o ringa mai o le manolo le Tigers le neva yaso tia la lo Tigers le walu wa mana ya Tigers yo le le Tigers o sai tasi tu lo o la fa le Tigers ta lo le so le stonai le ta mal Broncos ile iva tolu lima po mana ya vola ta yo na ia tele yo no nisi na na ta longa le temi ya le la tatu mafuta pe tatu unanga ma tau tua se pa ile tu la tas ya moni lo la velon sai a fale se fulu se fa fonga tu ina tu por clame l'université de Victoria ya ta pena wale wo lo ma se no fole fa unga l'université ya malo ya la batu fa fia nei ya talvatu le sunga sale ta real ya manuia la val nei ta ya fa tai la vale mafta mai ya opama Winterstein
manuia lava le tafta ngale vau tala fa le vau te le lava le mafta mai ia te ne e te fola manuia lava nga luenga lo fenga le tai au ia fa tai mo tupe le na fa me vanga le won tone ma for Eric ia manuia lava le tai au fa te le lava le mafta mai fa tu ia Epi Marina ia o le fionga por trenga ia fa matua inu vea ia o le fa tu ia Rosie ale forsio mai au kilani manuia lava le tai au ia malo lava le mafta mai ia malisunga ia vaitai saulia ia malo fo nga lue fa tai lava le mafta mai ia le ua lua minute te ai nei le tula se folu fatalo watu le sungu le pese ia lo ese po fu sale ia manuia lava le tai au lo ese ia lo tele atu te lava le mafta mai Susuluma
Ane
Venga we pesa ni taimi le tai ao loi mata I faleolo ina ua se fulmaniva minuta te nei le tu la se fulu ya ole afors fulu ya pe on faino atu el proclame to fasaloina proclame University of Victoria na luas fulu 5 minuta el proclame na lo winga talo fo le fulmatas tatu to mafuta I fa fianga pe senga ya mafamna to le tai ao ya le tautua le sifonga lo mo Wellington le ngata I lunga la leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo fa pele mai mo ngai lungo tato pinga te failangi mana tua fa sol tato Facebook le yaso tato mafuta I proclame fa fianga ya se pa ia le tula tasi ya mai se le subscribe le YouTube le nani se fonga lo mo ya tato mafuta I lana tautua I vayaso uma mai la vale so fu se pa ia le Friday fa talo fa ia la tolo mafuta mai lungo tato website www.samocapitalradio.co.nz ma lo lava le ngadulue ma lo le onsai fa tai fo ile mafuta mai ya I tatu tau le nei tai luas fulu minute te nei le tu ras fulu ya fa o pe fa fianga o pe se ni tai le tai au a fors fulu ya proclame University of Victoria.
Ya, ai le China tu tak pese le fatala vatu ya mafo Erika Moe manuia lava le tai ao pe fa yo na mafuta mai Sāmoa ya ole sunga ya pepa fitness fa te lava manuia le tai ao tai lava le mafuta mai ole fatu ya lupe ya Malinowski mai Brisbane Australia ya fatala vatu manuia fo inga luenga ya mai matfo te lava ya mai la to umalava o lo mafuta mai ilungo le tatu wala leo. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai. Sua mai le tai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le ai a se whainga mea e asa ma se lape. No. Kai fonfonga. Sāmoa. Samoa.
ai mo le malaulia. tu ya malo o mai le tau le nai tu o e ya ni taimi tau ya fa lava tu fu lo o manuia lava me uma o mana ia tau ia le tau fu o ma ia ai mana ia malu o tau ia e fa nga solo fo ia fu fuanga mo po karame le aso ya malo fa tai na mana ia manino mai ya o mai ia le nei tu la fo i tono le universite ma fu fuanga o iai ya fa lava tu fu o le temi nei ia o a matalia fo ia malo longa o tamaiti ia po tangata onga fo i tonu o le universite ia fa tatau lava le temi o le eseta ia po le temi fo i o fa mana tu ina ile toi tu man malo tato li o Yesu ke risu ia le ua nga solo ia a malo longa i vai aso e lua ia le ua fa alua ia nei malo longa ia o le setemi mana ia e fa solo i po kalamia nei o tato tangata a sia foi a inga ia wo mai masani ia fa tau ave ese foi ia tu lo le mafo fau mai tusi ia ma tusinga ia e mese foi o vasenga ma me fa pena ia e ona toe a mata ele o fofanga di universite ia e mon nei lo vai aso o le mana ia lava o le fai le lei o le malo longa malo ia fa malo por nga lue ma se lo sunga mal tato o le fianga nai matua Sāmoa ma tato ia ini se fa na tau tala ngana e fa ngofi so ta inga mo nai matua wa to eta maiti o telo ta maiti lai mala malama ngana fa pe tani tu lo nai matua ia ai sa no ia lo sunga fa linga ia o ani me lo tupu le universite ni vai taimi ya fa lava tu fu ia o se ngana fia fo le nai lo ni tangata ma fa yo na so ani fo ina yo tato a tangata Sāmoa ele ngata i leo na yo tatou tangata Pasifika awa fo i le fia malama fo i ma le sila fia fo i o meolo tupu tonu o le universite ia o le taimi nei ia pe ona fai atu fo le taimi o sola ia o a matalia fo ia malo longa a le universite ia e malo lo lava ia tamaiti ia po na yo tatou tangata o lo o onga nei le universite ia e fainga ruenga pe i matou po lo ngari rue le universite ia e o lo manuia me uma o le temi nei ia e ono vai aso le wa te atu ia sa fatau nu ai fo ia me o vasenga ia me se fo io nisi fo io o vaenga ta o le universite ia awa fo le tau mafai o nei o tatou tangata ia manuia me uma o tatonu o latava ai nei o tatou tangata ia e ui lava ina faingata ia ai o lo tu maupe o lo tu maupe le latou tamafai ia e mese foi le latou fatu tua ile tua so soani e foi ia wasa i dinga o le poto ma le atamai le nei foi universite o lo ia ai o se nganga faftaina tatonu ele ngata i totonu o le universite ia ai nei o tatou tua a foi nei o tatou matua o langlangoina ia e mese foi so soani ia ai mese le tatalo foi mo nei o tatou tangata ia ona ele sengal wenga faingo fie ele se me faingo fie le sa ilingo al poto ia e mese foi ia tamo fainga tonu o universite ia ai paftai e foi nei o tatou tangata le tu malosi ia e mese foi le so soani o leisi ia awa foi ia latou vasenga ia o mela na ua mana ia le nei lua vai aso ia e fai ese malolonga le lei e ui lava ina malolo ia vasenga tufu ia ai
ta tonu o lo fa nga solo pe ia faitaunga ia me se foi tu singa ia manisi foi nga luenga a nei o tātou tangata te tonu o universite e malo lola vasenga ia ta tonu tu loa tu e le o malo lole ma fau e ala foi le faitauina o tusi ia me se foi le faitauina foi o nisi o nei o tātou tangata e to ia e mai loa i le aso o mona fatu poina ia onga. Ia e mai lor vai aso na o le vai aso lava na ia e tau ona tu o pe tau na tu e fo tonu senga luenga po tu singa. Ia po se assignment po le ngana fa pertani. Ia o le vai aso ana e tu e tonu ia le lato fo I tau mafainga. Ia e pe o inala e tau onga ia se fa mtalanga tu e moni lava o malo lo ia vasenga. Ia e mole sila fia foi o tātou atu. Nu ia e me se foi nei o tātou mātua. Ka tono le foi nei tiute ia ma fe au tono o fale ma maota e tauna fa tau nu. Ia e na se fa manatu lava i nei o tātou mātua. Ia e malo lova senga. Ia e le o iai ana i ngā luenga e tau ona fa tau nuina nei o tātou tangata. Ano, te lo na ifana uil te usang mo le malanga ese mai matua. Toa ese le matua o mai o university, ta mai fa foto Wellington of him Sāmoa. Ia o mai fuila ngona la tol ma fana lo tu tali malo ona o to Sāmoa le ngalu to no university. O mai le vai ngole. Toa mesta ia o lo to toe o le nei tai wale malo lo mo luva ya so se fa mal manga fa mo le. Pa tela tu fu o se nau ta ingana mo ma to o lo ngalu to no university. E fiu so soani na yo tātou tangata peo na e sauno. E ei fo I to tele o na yo tātou tangata ia e mese fo I nei whanau o le teimo mua lea wo ese mai ai maa inga. Ia o se ngaluenga tele na mātou e fiu so soani na yo tātou tangata. Ina ia wha maasani ai awa e leo se mea whaingo fie ia e to tele e o mai fafo Wellington e tonu nawa o New Zealand. Ia ai ei fo inisio nei o tātou tangata o mai fafo atu o New Zealand. Moina. Ia e pe o se mātou fo ina tau mawhainga talo sia ia I le alofa o le atua o mātou patau nuina fo ile nā fo I tu o ngā luenga. Ina ia sosoani nei o tātou tangata e whaingo fie e ma fa ma nei e fo ile la to fo ina no fo tono Wellington ele na o nga luenga ia me se fo I o a ia e te le fo ile le so soani o nei o tātou tangata e tono o university ia e fa sino o nisio tangata la to te mo mole tono o Wellington ia e malulu ia tono tātou pitonu ia o se so soani na e mato o le mānaia nā o le mato university o to tele o le au vaenga le ngā lulu e tonu university ia sa no nofo ai te tonu o Wellington ia e so soani fo I nei o tātou tangata ai mo le toenga o le tātou trimester ia po le kuata fo I e peo na whatatia le university o le lua vai aso le o wha ngā solo mo le malo longa o na toi amatalia leo o fufuanga ia po kalame di universite ala fo I vasenga le aso luas fulu o le nei masina. Ia o le aso luas fulu o le nei masina. Ia e anga ia tuala e ono vai aso o mona fatati fo I le universite. Ia awa fo I le whainga fo I o le nei trimester mua. Ia e peo le aso lua iwa o mele le asfareile. Aso lua iwa mele tu e wha umai fo I vaseng. Ia ona toi whaia lea fo I lea o isi malo longa. Ia mole sila fia fo I o le tātou au wha fonga male au mai mua. E iei a vasenga e lato suenga I le whai unga o le aso lua iwa me. E umatu le aso lua iwa me. Ia amatalia lo ia suenga ia mole lua pe tolu vai aso. E fofua lava la ia suenga nga I vasenga po mata upu e ia isi mata upu e le o iai ia ni suenga ai ia isi mata upu e ia suenga mana mia ona whatau nuuina ia o le malolonga lava o tangata lava ia e fofua lava I lato suenga a le aini suenga ia mata tuane lato malolonga le aso lua iwa o me
pato ato a mata le trimester lona lua ia i le aso ono o iulai ia e maua ia sina masina ia mana iaso e faileleia ia le malolonga ia e pe o le vaenga lona lua le la sauni atu ai ia nei o tātou tangata o le vaenga lona lua le trimester ia pe o le vaenga whaingatana e teleinga luenga ia e me se fo i sauni atu i vasenga i suenga ia e pe whaelo atu ai se o tātou atu nuu ia o mea nao le a sauni atu ai fo i nei o tātou tangata Pasifika nei o tātou tangata Sāmoa ia awa fo i le whainga le trimester mua ia e whai oi fo i ngā ruenga ia e me se fo i ia le sauni atu i le awhalona lua le nei tausanga. Malo, mana ia tele. Ia, mai sau whamini nonga i le tūlanga o skolsipi, ia tā pinanga mo skolsipi wharinga? Whaftai lava tū fue, o le vaenga tā aua lava lea o mātou o lo ngā rurua te tonu o le universite. Ia mātou te whimana na o lava ina ia sila fia nei o tātou mātua ia e mese foi ia tamaiti a onga. O le vaenga tā aua leo skolasipi. Ia, o le nofo saungi lava o le tā pena o le mānei o le o atu le teimi o skolasipi ia alawa ia tā pena e sosoani i foi. Aua ne i whate ia i foi ia le tātou sio tātou atu nuu ia i mea tau skolasipi. E tā ua lava ia le itu lea tu fue mo le whafonga anga tātou atu nuu. Ono skolasipi e te le sona o ngā awale le olanga ia po le olanga tau mawhai ala te maititi a onga te tono o universite. E whaonga ia skolasipi e tutongi ia mata upu. Ia e mawhai fo i ona whaonga ia skolasipi e tutongi e fo ia nofoanga e mawhai ona no nofo i fo i nei o tātou tangata i le tausanga mua e me se i la tau o le afa ai ia le lato tamawhainga te tono o kolisi ai a ngai mai le universite. Ia e wha ngoa le mato universite o le halls of residence ia po le dorms fo i mo i lato o lo nāsani fo i le angangana. Ia e sosoani o se mea tā ua lava ia po se e whailoa tu ai le tātou le whaafonga fo i le tātou atu nuu. E leo se mea tau ngofie. E whailoa ma mātua ia nofo sila fia fo tātou atu nuu. O skolasipi ia e tā ua tele e sosoani ia mo nei o tātou tangata. E la skolasipi e whapitoa lava mo tamiti a unga o le latou tausanga muli nei ia angai mai le universite tausanga fou. O uni la e masani ona tatala ai ia skolasipi ia e whaingo le school leaver scholarships. O le mātou sosoani ma le mātou una i tamiti a unga. Tama whai ina ia apalai mo skolasipi ia. Ona o skolasipi ia, na o tamiti a unga e whatatau iai. E le ei nisi e whafo atu o le skolasipi e mana o mia ona e mawhai ona apalai. Na o tangata, na o tamiti a unga o le lato tausanga muli nei. Ia e te le fo ise la tau avanoa e mawhai ona maua i skolasipi. Pe o se mena e fia whailoa tuai ia i nei o tātou tangata. Ia o le tāu o le apalai. Ono le tele o nei o tātou tangata. Ia e leo apalai skolasipi. Lo o tele lava ia skolasipi o lo o iai e mawhai ono sosoani ai. Ia e pe o se mea tāua na o le ala fo i o le whaaso o le i tūtu. Ia tatonu sa ye foi se taimi sa tala noa o te le mai fa iloa tu tato tu e ono valu afe la o student loan sa ye i le temi foi sa ye tono le universite ia e avea foi matameti a onga ia e whataile li wo mo ona tongi ina foi le na ono valu afe ia e mo le sila fio le tato tu tonu e nei o tato tangata a titilo le tule le student loan ia e me se ala pe afai fatata ingo ono valu afe ia le student loan ia ole va ai ata to ola setele matua tele le student loan
Ia ata fu ai whataitainga lao la tanga luenga le tate iai. Ia soso o te leo le soso ani o ngā luenga lo te iai o le la sa vali le sfuru tau sanga talu ona o iai le nei fo ngā luenga. Ia moa atu ia lata earnings tu low. Ia I lo le ono valu afele sa tingaina I fo le student loan. E no se me whaata tu le tatu si o tatu atu nu. Tatunu iai nisi o nei o tatu a inga ia o nei o tatu o mai masani o se taimi mua le nei o le a ngai atu se tasi o lato walu ia po nisi fo I o whanau I tutonu o le university. Ia ua leto iai ia le vaenga le sa iai o le first year free fees. Ai o le student loan lava pe a whai ele o iai ia se savings ia tongi iai ia matau. Ai pe o se itu na ia po se vaenga na I mātou o o lo whainga luenga tutonu o university o nau ta inga na ina ia apalai mo scholarshipi e whaingo fia I fo ia le tu tau tupe ia tongi ai ia mata upu ia ai mese fo ia le sosoani pe a whai e malanga mai whafo atu Wellington. O scholarship la nei pe ona ta ua o school leavers I mola te wa university o tele tangata mātutua o lewa na uma o ngā e whapitoa mo ta meti 13 kolisi. O a whiala le amata tala I tato scholarship I wharinga? O school leavers scholarships o le o ngā tonu o uni e māsan ele tu uina mai ia se ele whailoa mai ele university ia se aso whapitoa e tatala. Ai māsani lava o le o ngā tonu o uni. E maua lo ia le aso maletaini ia ona whailoa tule al tātou tunu e ala fo ili tātou le tio. Malo, tā pena mau iei. Ia, la tātou se e mai le aso le serenga, fia tau sanga le na tingai, na mawhatia I le ngata leo le tapo inga. Ia, le la tātou o le aso le serenga, ia se I fofola, mai vaenga lea wharinga, mai whaaloalo. Ia, whaftai lau tu fue, ia, tātonu o le vai aso lea, o le vai aso o le wha unga. Ia o se anganga fia na mo I tātou uma lama. E whaia ina I fo ina I o tātou tangata. Ia me se fo I le tolu, ia ma le fio tau sanga sa anu. Ia sele ai ia whamanianga fo I o nā fo I taimi. O se whailo atu le tātou atu nu, ia o le vaiaso muli o me, le aso lua lima, ngai le aso lua iwa o le afa tau uina ia le fa moe ia po le fa unga le ia me o le mafoanga ua fiatala noina I fo ia le tu fue e fa ilo atu I tātou atu nu e tāpena pena ia ta tonu o se tasi fo nei o aso e ta ua tele mo nei o tātou tangata ia awa fo ili fa e ino Sāmoa e me se fo a inga ma e ka le sia o le fia whaelo atu la tatonu tu fue o teimi nei e ngata lo uiloa e se lau wha ia nei o tātou ia tangata Pasifika o lo ia le nisi ia o lo ngalua pele le university tatonu te iwa iei nisi e whaopopo iei mo le teimi nei ia e pe se lau wha le lisi lo iei le teimi nei ia ma nei a fo ie whailoa to e tātou atu. Ia whai o aso alwa I aso le whatau nu ia fofuanga ia o le whaunga. Ia whai e te sila fia I eisa walo, ia po se tasi fo I o le ainga, ia po le ka le sia whaua I le aso. Ia ma nei ale, ia nei aso off na, po nei aso vivi whaunga. E tasi lau e fia I fo I awa fo I le tama whainga nei o tātou tangata. Ia peo se ituna sa fia whailoa tu ai o le taimi ia e whaatau nuu ai o le maasani lava e lua ia whaunga e whaia le aso o le tasi o lesi whaunga e whaunga e a mata le afa le iwa tae au ia a lesi whaunga e a mata po se meo le afa le lua I le auli ia e te tala noa oi I se walo ia po le tasi fo I o lo a inga o lo whaau ia po le atonu le taimi e whaau ai I lātou. Ia te tonu o le whaunga lea me o le mātou whaunga pito I te le lava le atu fue. E mo ia te sema.
ia o le mafuaaga mo le silafia o se o tatou tunu ono le tele o nei o tatou tagata ia po tamiti auga foʻi totonu o le university ia o le tele o i latou e uma iā te sema i le tausaga ua tea ia ai e lē mafai la e vave tele le taimi e taumafai ia fai latou ia pepa ma mea pena ia aua foi faaʻuga iā te sema ia o le mafuaaga la lenā e tuʻu mai ai lo iā me ia o le mafuaaga foi la lenā ia o le matou faaʻuga pito i tele a lea iā me ia e faailoa atu ai foʻi se o tatou tunu ia tatonu o le maota o le a faataunuuina ai ia le faaʻuga foʻi le faaiʻuga o le vaiaso mulimuli o me ia o i le Michael Feller Center ia na silafia se o tatou tunu e toʻatele le ʻaufāʻu ia e taufuafua foʻi la ia me o tickets auā foʻi ia tagata taʻitasi o le a fāʻu ia o le masani lava ia pe tolu ia tickets ale tagata e maua ia afai ia e mafai ia ia nisi o tatou uso ma tofafine ia e lē auai mai ia pe le fimananaʻo foʻi e o mai ia latou aiga ia pe lē o mai foʻi le faaʻuga ai na le lafo atu ale fale ia o nā la pe ia maua inisi avanoa o tickets e avanoa ia ona tau fa'asoasoa lea mo nai o tatou tagata ne te ua fesiligia foʻi i le tatou atunuu ia se o latou walo ia po se tasi foʻi latou aiga o le afāu po le ale mea ua na tolu ai ia latou ticket ia pe o se agagana e fifa'ailoa atu tatou atunuu a mafai ia e iai le auala e faiaʻi ia e maua ai nisi tickets ae o le tuʻalalo ia mo nai o tatou matua ia failoa i o latou walo ia e mese foʻi nai o latou aiga o le afāu talanoa a fai ua alu atu le imeli mo le faaʻuga ia fai ai i se o walo e toe imeli mai le imeli na e fesili po i eni tickets aua le fefe e fesili ona e iai ataimi e iai ia tickets e avanoa ia ae paua e le fesili mai ia tagata o le afāu ae a maua le avanoa fesili ia e le iloa pe fiti se laki ne te ua avatu ni tickets se lima e extra ia e faatele ai le au ai o tatou atunuu ia i totonu foʻi o le maota le a faataunuu e le faaʻuga malo faafetai ia te loi le statalanoaga o loma le faaʻuga e faamatalatili ma lau ele lisi pe afaaliga ia saʻalei tofua o le fuafuaga na lei ai mo lesi ta po kalame ia malo faafetai malo lava faafetai e isi si vaega o totoe te fia saunoa ai e le i faaiʻu le talanoaga ia faafetai lau tofua mo le silafia o le au faafofoga ia ma le au maimoa ia o le masina o me ia e amata ai ia afiafi o talanoaga ia po information evening fo ia matou ale matou lava au faigaluega recruitment ia i New Zealand atoa ia e faailoa atu ai ia e aina ia so ua tu faapitoa ia e matou te o atu ai ia i vaenga taʻitasi o New Zealand nei ia e tatalanoa i mamatua ia e mese foʻi alo ma fanau ia ina ia faamalamalama atili ai foʻi ia nisi foʻi o itu o le university ia tatonto foi ai se taimi ia ona faailoa atu lea le tatou atunuu ia ona tatono la e faafofoga mai ia le toʻatele o nei o tatou tagata mai fafo atu Wellington ia maua loa ia aso faapitona ia ona faailoa atu le ia e fesoasoani foʻi ina ia nofosaani ai foʻi ia se o tatou atunuu pau lava na se faamatalaga tufue ia e fia faailoa atu ai se o tatou atunuu ia mea loo tutupu totonu o le universite malo faafetai mo le nai vaega ua talatala mai ia e gata i lo le silafia foʻi matua le tulaga o iai taimi nei fanau ia maisi o skolasipi ia faapea tapenaga mo le faauga ae mo taimi ia o le feiloaʻiga le tou team ma le atunuu i le tapena foʻi isi fanau mo universite ia feloganaʻi lava faisi se tatou tala i loa ai nofoaga ma taimi ia o atu ai matua ae faafetai tele ma faamaliu atu le atua i galuega o lenei vaiaso ma lenei aso faaliga e lausuga ma le team ia faafetai lava tufue faafetai foʻi se o tatou atunuu le tapuia foʻi o faiva ia e mese foʻi ia le taumafaiga ai matou le universite ia tatonu sausi taimi ia ona
tātou talanoa atili lea ia e mese foi nei o tātou ainga ia awa foi ia le va ai mo nei o tātou mo nei alo ma whanau mo le tausanga lua whilo fitu ia e mo temi nei whaftai lava tu fue mo le avanoa. Whaftai tele ia lofte ratu so i fua mo nei teimi. Se fua. Sunga ia whaalinga leo ta sui o le University of Victoria.
matamali o si o atunu Sāmoa Tauangaru ala wiloa Ole whaalo alo lotu whaamana Ole awa lofaso se tangata So se mea te ai e te mimita Lau savali tautala maleva ai Sāmoa e aua neiga Ara tua iso o se aso Lamanganu ole whaalo alo Sāmoa e aua neiga Ara tua iso o se aso Lamanganu ole whaalo alo Ngalo au whautu angareiga E alula maso ai toi sa fo I aso Tinge mana o I rei ai mau mau ai le upena Le tānganu o le atau soa Sa o mai ana muala nanganu e le Se foi la lo olema Alo fagia tau tuana Sāmoa e lo tapale I avea Se foi la lo olema Alo fagia tau tuana Sāmoa e lo tapale I avea Matamali o si o atunu Sāmoa Tauangaru ala wiloa Ole whaalo alo lotu whaamana Ole awa lofaso se tangata So se mea te ai e te mimita Lau savali tautala maleva ai Sāmoa e aua neiga Mara tua iso se aso Lau anganu ole whaalo alo Sāmoa e aua neiga Mara tua iso se aso Lau anganu ole whaalo O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. O le ua se fultasi minuti o te nei le tūlai se fulmaritasi le tautua wha ua pea le si ufonga laumua I Wellingtone I lunga lau le tio wha longolongo o lo e mafuta mai I tono le ainga nei taimi ma o ta malawa le tasi o le tesi ma le tasi wha mo ia ai mai se I la tau o lo wha ngā mai lunga tātou penga te whailangi ia o lo mai mua mai I tono ainga I lau TV la po al nao o ki iai la tātou Facebook lau tātou YouTube ia mai se o le Facebook I la tolo mai mo mai mata mai fale fai ngā luenga ia po la ua tārisi moko le nei taimi ia au mata mai nisi runga le Facebook ia whawhilai whatalo whatu le tātou poklame mo le tautua le si whanga lau mo I Wellingtone nei taimi o le tae au mātango fia le sisuro le la ma lu le savili ia o lo toa foi nei taimi ia wale le whengai o le tātou atinu mai se I la tolo o mafuta mai tono ngā luenga ia I nei taimi ia I ngā luenga o lo whenga iai
Ia la tau o lo feo i lunga la wala ia nei taimi fi au manga luenga fa ngai ia ta vale afi ia ile au afi ta vale fa talo fa tu nei taimi ia tonu ainga la tu lo na fa mane ta tu mutu tausi ia to fa malo atu nei taimi le o ta tu ia i fa fi fianga o pe senga se fi filoi to tu al si fonga la mo tars funurua o le fa ponga mo mo ta tu telefon matala mai Sāmoa ia ona fa o le ta tu maftanga se pa ia le tu na tasi ia taliu tātou whasalanga i Sāmoa i lungo tātou penga tawhailangi o le Facebook ma le YouTube ia ai mai ai ma le tātou au nanga i le tasi le lungo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia nei te ma le tai au ia manatu o loo so longa manuia ma saonga le mufu o fuanga whaata titia le tangata lawa ia o loo anga i nei te ma le tai au po na fu i te whafu o loo maota ma loo lawa ia o loo whaia iau ngā luenga o lau tonga la au ia o lau tonga maumanga o lau whala au aina po whaisau whatoanga whala au aina ia po na fui tutoni au tia pula e whaonga ai nei teimi o le tai au ia po na fui e moa lau vao ia whamalo atu nei teimi whailama o e mafuta mai le tautua li si whonga lau mua iso o se atunu o lau langi ia whawhelo i whatalo whatu nei teimi i la tua ta pena ua le anga i atu i malai waalele nei teimi o le tai au sauni whainga malanga ia manui la whainga malanga o le awhia ngai mautou le si whonga nei lau mua Wellingtone se furu wha minute te ene le tu lai se furu maltasi ia le tatou me i whaafia fianga ia se ipa ia la fo i le tu lai se furu mai lua ia ona tu natu leo telefou matala mai Sāmoa ia whai maali nei ia tae au mātango fie nei whanau o loo mafuta mai fo i whanongolongo mai ia i le taimi ia tama leima teine leima sosoani ia to ina man lo matua nai tau whai ia ngā ruenga i tono whale ia o leo la vale tātou tamaiti te ua tae se whamalama ia o le whale to ina man lo matua ia to turi fo i leo o tau nā nei o tau mātua ia manuia lava fo i le whaawina o tā whaonga malo longa lai whanau nei taimi o le tausanga ia i la tau malo longa
tele solo muli ai. Yesu ia e la vea I mai. I ua pua ngā ua hopo mai. I ua pua ngā ua hopo mai.
fianga ya mai le au talo le fakasa mai na ile usoli fo ile anga ya tu I le tu malo le ona ma malo to ya ina esa au pele ai Luas fulfiti minuto te ne le tu las fulmaltasi le si fonga lo mo Wellington fa fianga pe senga se filoi ya wale fa fonga mai le tu no mesira to lo fianga I au manga luenga no na fa mana to le te milita ya ya mo le puipuinga o tato meli mesira to ye to le fie oka ya o loa I lungo o penga te fa ilangi ya o le puipuinga ya e pe ona na pai lo mai stasi o foi le o wo foi e fai ngalwenga I vaenga le kiri vai na meli o le tau atu ma watu ia whamatalanga ia I le vaenga o le whale tu ua I lau meli pe akiri vatu ia walo na winga whamai a skena tu e latou ia ele eini vaenga foi le whatingi whapea o la ua oka ia lau pole ase po se telefoni ia emfaiana e tango e ta o te whamatalanga po feo se vaenga o le whale tu wai pe tu uluma le whaitoa ia pe tu uluma o se o tua se pusa aise o tu I fafo po o tono se vai e tu uai ia o le tango fila I o la taupu e le ata o le po ingala le ata e whaima whamauninga o nasa sa tu uai le mele na fulele na watu ai le whamatalanga e tu uai le meli ia o le siva ngale tu lai me afa pe scanner tu la tu ele o ta o mai se va ngale fale po se me tu ai em fa ya no tu la tu u ilu mole pusa meli o fa te tenga la wa ya inicio esta si fo yo o na fa ta ulan telefoni na o kai lunga online ia na lua tu la ki liva meli la tu u le mole pusa meli le mole fale ia ole iPhone vo ile ya ai skena to ave ta vale pole ave akiriva a meli ya ele ni fam talanga fu le po fe le va nga ta wona tu wai le paso ya pole afifi ya na tu lola e to no pusa meli wa era titi fa mai ele ai le titi le vole le paso na va tu ya ofia to no te mai pusa meli la no mal fa afta ilo muli ane o le meli le o le paso le o le iPhone ya ola esa o le ngaluenga le kiriva meli ola sa scan mo po fe po ta mo ni fam talanga le me tu le paso ia ele ma se me fa pena ia la fa pela to ia to inga o lo la iti fu le peni me ta alo ma ia na la tu no pusa meli ia wala kila ia na va mel tanga ta ai ngai piki le meli lumo le pusa meli wa lo na winga ana I lo mai tanga ta inis tanga ta ia to e atu luma to e pikile meli wa avel tangata ia le iPhone le sa tu tono pusa meli me vena famla tu mota to fie e oka ia o lo online e mana ia le fule le ta mo famatalanga mvainga mo ia I loa ia le tangata le kiliva meli ile time scanner tu ai ia po fese vai ngol fale ia pe afa pele ni si le fale ia ona famatala lele po fel vai nga tau ona tu ole meli ia male pusa ina ia awa ina ia saunga le muai no ne famnatu le temel tai au ia mnatu ana wa sila fia uma tatu ia ona I vai nga la itiana ia mesela o lo ta tangata ia pe o iPhone ma isi o lo le fia ia tu pulanga fa tau famnatu le temel tai au ia ole wa tena fultasi ya fatala tu le oi so le tala se petelo matpura tala pira ya manuia lava ya fuanga le nita ya o le atu ya mo le so ya masi faltua mal no falo ya mal to pitono ya kilani o mal to o blues pira ya le atu petelo ya le atu manuia lava le nita ya fa lava le mafta mai ya matato panga malava ila to lo mai mo mai le to si fonga la mo fa fianga ma pespesenga musika se filoi ale si fonga la mo Wellington wa ter afals fultas ya tato le kuka o ile na o si fikuka ni tayao ya ole ale tau maftanga na matu ni tayao ya faila vai oe sinai ya awala tau maftanga le tula si funma le lua ya pule ai mana ya fisiri ya to ina malo matua po fia tau sami ya pole afo se tau mafai fia tau sami ya tali la so ile uri ya mfala talata ni la fala au awoni ngalo fala ona matua
o iei fo ini appointment o le tai au po le afia na nei ia mana ia le avio nei matua fa tau nu ala to appointment wa suanga ta appointment for mai nei taimi ia ono tu langa lo iai ia ai o le la tatou me ia fa afia ia wa le fa fonga mai tatou tunu ia nei taimi le tai au si fonga lo mo Wellington o le o to luas full value minute ia ona ta le o le tu lai se fulu mo le lua ele kalu sole lo fefe ile fola fola ale ai ngala le au fa ole bai ka ile la ko pa le ngau pa o fa alu wai le fanga la ka o sole kai ngo o ma wai kala ma ka mano ole anila ole me afrika o kam sa o yai sole a kam sa o pa ai ile ka malo pe ile sa wai au le lo ma ko fo ia ma wale ma wala ko se ko le se sia ole ko o ku pa nga ko le bai fa ola sorry ma ye lo na ko na o mai ma ua mo le pai pa am le mole fa anga lo mai sorry ma ke o mai u ku o le vai o la ka mane nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry ma se lo vai la lo pa u wai ma ke fa amalu ku wai i ko ai nga u ko mai ma u o le a ko fo i le ma u o le ka ka mo solonga roi maka ele kangi ele fia ele anga ole kangi sole ele ika o mangai lau le lo maku male ko inga ko lo fanga se awe ke pole ele le yo ma ole bele ko sausa ya asa o fila oi le mo fa tu o to lo masau ngale fia lo a lo ko fi kuli mai ai o lo mele le se lau sole ele mama I fa ngai fanga mo bini ile kai ko fi ku o lo kama muri ai le ai sorry ke o mai ku ole vai ola ukamale nga eki ole pai pa ai nga wai sorry se lo vai la no pa uai ke fa amalulu ku wai ki o ai nga u ko mai ma u ole a ko fo ki ma u ole ka ka mo solo sei fai se fai nga le piala ni ole ai nga ko le le yo le la ko pa au ai se pa ka u sai ai ko lo kai le vai ai se su e mali e ni me fo ko e pia e sa la o e a e ko sai le ne kai sai fa solo a ko a wala bangi ko pa si vai se vai wai ai ko okay fine ko si dia ko le me ai ai ko pai be o na wi ko vai ai bye bye sorry ele mama I foi ngai fa ile kai ko fi ku o la ka muri ai le ai sorry ma ke o mai u ku o le vai o la ka male nga e ki o le pai pa ai nga wai sorry ma se lo vai la lo pa u wai ma ke fa malu ru ku wai ni ko ai nga u ko mai ma u o le a ko fo ki ma u o le ka mo Pacific Laman pese ia va ile pai pale o mau ia era o ma ona nga wai ia tasi le vai nga masa ni te vai Sāmoa ia so ala pe ai misi le pe pai pa ai pe na tasi a pe luani ai nga fo le senu ola ia na suala to pai pa e te vai ai o ka se to tele le au ki vai mo meu paelo o pa keke ia ma fangu pa ia e laina ile pai pa se ai nga stas ia e u tuele vai APP ia tirina PP ia pai pa o nu mafia ia ale me ale ia to o tsi ai nga volele o tirina ta apela au ki vai ia o le mele tu ia o ta upe fo tanga ta pai pa o si ai nga ma na o fo ki vai ia o fo nga upe pa ai nga tupu sa o vai fo na tupu me ale ia
Ya, o le mena ta tau la ia masani ono ia falo a inga ki vai. Ya, si tau vai ane ia paipo na ia inga telefoni me ono ki vai o te foi to ta ele ma tau pe masuingi ai. Ya, male ngau ia paipo a inga. Ya, ai nei tai me tai ao. Ya, nei ia i Wellington e ma polirua. Ya, o lo mana ia la fo ile alu sua vai ni taimi. No, o lo sua paipo. Ya, Paulo me ole tupu. Ya ele o tupu ile te roa tupu yo kilani. O tele le vai, tele le sua vai tono paipa. Ya o taule fa nga ina. Ya o tele lope ai sia. Tem salo o mo me o tap on Paulo me le tele na do ia vai ngari yo kilani o fa ngo me ai. O se sia me fo le fa nga ta fo le fa malu ai. O te lo o tele na se fe le vai. Ya ukilangi ya ni pira ya aluftere atu to luas fulu minute ona tale ale tula se funu male lua ole si fonga la mwe boni tene fa fianga ya nei taimi o le o uli ya fa pe fo na fa ta fa si fa na wa lele o to umi fo ya to ya onga ya manu ta fa onga e mana tua fa mana tu pe fa ona yo ave fa na ta fa o le nei ya so pe fa pe o na langi le lei ia po ona fo ye susulu la le na vaenga o le nei ma vaenga mala fa pena ia te fo to ya onga ia awa la vea ia po wa ia fo se me o tupu se se fa na ia ona le fo le manga fanga fa le ila to o ave ia ta maiti ma nai fa no fa ta fa o te mo la tu wanga fa mo la tu saunga le mo ia to ya onga ya ala o maria foi ala tu ta fau to nos furtasi minute tali tu la suma lua ai fia siva maltato pes Pasia, não se vale nada. Se eu
Fonga mali le sunga li fala va au mal pese e moni le lofa ina o te se fulu minuti le tali le tu lai se fulu male lua. Mai ta watu pe o le so le na fata ni na ile tu nga fautasi. Ya na yo tato so mai Amerika Sāmoa. Ya I le famna tuina o le lato fu o le nitau sanga. Ya ai pe la e mane foi a oi lava na mai mo le tu nga mane foi fai lo mai. Wa le paule mele te mai ta watu ya pe e lua heat. Na fai ia le foi le tu unga na le la tai au ia o leo masalo le misia tia ula vai ia tu langa pe ne tu unga pe o le hit mua na e pe o le va ale ma le fianga o vatia le fua o pe o le va na mua na le la tu unga le hit mua ai pe lima va asa tu ai o va fo ina lima e toe o tai au le faino pauna o le vaenga o le mautino atu le o te mautino atu le tu unga tai au le fai le faino ia o va e lima nasa na o le hit mua ia o va uma na le la toe o I le
su enga le final tai au ma le vaala le fa pe Sāmoa i le so i le heat lona lua pe fa isawa le te va tu le Sāmoa i le vaale a le manulele tausala lona winga o va ai lima ia na o le heat mua na leila ia ma le vaala le manulele tausala e ono iai va salo o le va na e ono le la tu tai au pe fa pe sa o la mai tau tu iai le fa ngasolonga mai nga vaenga e pe ona tu ina mai le committee ia ai na pau ia le tu ngalo te va tu le o ma wa tu te mine tu ngalo na lua ia o le heat lona lua fainga me le tai na ta to uso tu a oi tu ina manua ia i tu nga fautasi ana le la tai au le la le heat lona lua le te va tu le Sāmoa ai le va ale manulele tausala tulanga lua le fealo fani Sāmoa tulanga tolu lupe lele tulanga fa load rider numero lua o le numero 5 tulanga 5 leone lady taima ma le tulanga ono pe va iai fale o la tia pe va iai e ringo le va ane ma le fia o pe va iai ia fale o la tia le asa tulanga ono ia a ole tu unga mua le hit mua ia na Sāmoa ile va ale fi anga vatia ole fua o pe fa pesa ola uto mai tau tu ai I vainga pe ona mai ia ona sa la ta ia ole la fa ile final ia poile la champagne ai tu unga fautasi ia ale tatou uso atua oi ia ila tu fainga me le tai tu unga fautasi ia o le ni tausanga ia e ono va ana la fa tulanga mo tai au pe fa pe sa ola utau mai tau tu el tulanga lo el taimi nei ia mai e tau mai tau tu fo ia va mai tutuila le la tau sinio ile sisinga fu a tatu tunu o Sāmoa le tausanga nei ia tasi le va ngale tu mata ia umata tau ai mai tau atu o le ua o tele va o ia va ai o mata la tu koleninga ia inga tai fale ma le tarafa tai o pia ia le la va ia tu ia va ai o mata ona koleni mo taimi nei ia watu nga fautasi o le sisinga fu o le nita usanga al tatu o tunu o Sāmoa tasi le va nga ma nei o to fa ola ola mai o tu nga fautasi pe tasi le ta longa esele le tu mata ia umata tu ia sola I Sāmoa taimi o sisinga fua ia le la umane le vai atu le ua matan to la langa mai ia to langa mai tale ni nisi o fio anga ia malato va o leva ona tatia ia umane ia le ola to fa ola mai le vai nga ta ua ia ole fa no le tuto tasio Sāmoa ole ni tau sanga ole ua to e valu minute ona ta le ole tu lai se fun malinu ole si fonga ne la mo Wellington ia ta fun luan fa fonga le ta tu telefon matala mai Sāmoa e matou no pesa I se matou va ia sola e o te ola wi le se va Mai
ai mali pese ina o toi 2 minuta na tane se furua ma lo lava fa taitele la vale mafta mai fa talo fatu di sunga Agustino tui so ele ai te lo ava fa se va al matonu ya e lakia e yeise nu o Sāmoa e mawhaia ia le alo tangata le matonu ioi matonu mo o tangata whangoto tangata whaiwhaiva ia a tonu ia e warewa toi a mata mai tunga va a sisinga fo le toi fa manatu mai toi langa mai te loa ia ste milata mai ia fa longo vo le mai va a si matonu tar si fa longo mai matonu fa ia nesta to va ma elo tato peselea ia ona maturu leo tato talfau mai le si fonga o le lau mo Wellington Talua yo no le wa charge fulua to fa to tu tu tato pese ia pe ama ia tato telefon ma tala mai Sāmoa ia ona ole wa charge fulua o te pole mai alo telefon ma tala mai Sāmoa ia to una tu tato pese na le na wa tu nei ia usi mai fa fonga ia tato telefon mai le si fonga lo mua I Wellington Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le loumua. Ua paula I titi lalo la whai atoa o swa umo pensini o loo iai nei de tonu o New Zealand, ai pitai o loo tūlanga le lei pēa. Sa whai lo mai le pāremia ia tui sinave maulu o matotua Christopher Larkson, e le lava ia le paule nei e siti ai masui ia le fufuanga whaataatia ale malo, mō mana o ngā tau le malo si anga. O le lipoti e pei o na whailo mai le solulu ua atangi ai, le paule I lalo I le vāo le tolu ma le wha aso, o le au whai le swau ma le pensini, wha pe ai ma le swau wa lele. Ae sa wha mawhaina mai, e sui o le mta ngā luenga e whea ngai ma le nei mta upu, e le aise mea e ono wha apopole nā I le teimi nei. Ta ua le pāremia o le atu mau pēo na iai New Zealand I le vaenga mua po le Phase 1 o le fuafuanga whaatatia e au no mani puipuinga po ni whautuanga mo le whaasawina ai o le malo si anga. Whailo mai fo I hopea e lima ni waasua ua toe lua ni aso o na taunu mai le New Zealand. Ai ese ai ia isi waasua e fitu o lo whaatali le taunu mai I le tonu o leisi tonu vai aso o lumana inai. O le aso kofua le fuafua, e tu ina mai ai, ia leisi li poti lata mai alo ia ale mtanga luenga o le ambi, e tu sa aio le tūlanga o iai suau ma pensini mo le atunu atoa. Ua iai se fuafuanga fau o wha ailo mai ale mtanga luenga le sui fua malo loina, e ma whai ai e whale talavai, ona lato wa ia matu inane vai la au mo mai masani o to maiti. O la mo foi ia lato o pasi I le matata o le sao ni o vai la au mo fua la au mo le tongo fitinga o mai. Ona lato wa ia ia ni ngase ma foi ia lato talavai. E pei o le mata foi oi a li I matama ita I foma ai po o chi peas.
Na whaadia mai le minister le se fua maloloina ia Simeon Brown. O le nei fuafuanga, o le a whaonga i nai le to mai maleanga waa o la tau nei e ta ua o pharmacists i le vaia ma le tonga fitia o mai masani. Ta ua le minister o le nei whainga e mauti noa o le a tau ngō fia i le vaia o se fua mai o le a le umi ai le taimi o whaatelitali se i vai i le fua mai. E manatu le minister o le nei whainga o le a whaingo fia ai o na maua le fesoasoani mo te maiti maisi o le a inga e mamai pe a whailea e le maua se awa noa e wa ai le lātou foma ai po o le GP. E 5 miliona tā lalaba ngā tupe le ua wha nganga le mtanga ruenga le se fua manono ina mo le whaatino ina i o ies winga e pei ona wha ai loa mai. O le nei fuafuanga le malo ma le mtanga ruenga le se fua manono ina e langolango ina malo si e le asosia i lātou ua pāsi a toa i le ngā ruenga wha atalavai le Pharmaceutical Society of New Zealand po le PSNZ. Ta ua ele lipele stene o le whaalapo tonga o Michael Hammond o se fuafuanga le lei le ua whaia le malo i le whaatupaina lea o le whaalau tele ina atu le nei au onanga i EC2SS o New Zealand. Ua lipatia mai le tele o ni a onga le malo ua mana na o e suilo la tautulanga ai a vea ma onga tu ma oti ia e ta ua o charter schools. Whaelo mai e le ofisa e pulea ma whaafuaina onga ia o charter schools i lo tono New Zealand. E se furuma le malu la whainga wa onga ua talo sanga atu e fia li liu e se mai ma le tulanga o loo ye nei ai a vea ma onga tu ma oti po o charter schools. O le tolu nei a onga ua amata nei o na whaatala noa ia ni whea ngainga mani manienga e li liwa ne a ima a vea i lātou ma onga tu ma oti. Ta ua whapea o se sitanga lea mai lea whainga i se furu nua o a onga ia sa talo sanga ia se tema o le tausanga na tenei lua awhe luas furuma le 5. E le i whailo ina mai le officer of charter schools po ai a onga ia le malo o talo sanga atu e fia tu ma oti. Ai o le tausanga te luai ana whailo ai le onga Mosalame i Okilani le El Maninda e whapea o lo o tau sanga la tau e fia avea ma charter schools whapea na fwoi ma le kolisi o le Northland College le o lo o langalango ina malosi le whaalapo toka Maori e ngo o le tūnanga a iwi o nā puhi. Whailo mai e le whaatun sili o le officer o charter schools o Sean Teddy o le liliu ane o se a onga le malo e avea ma onga tūma oti o se mea fau ma e tā ua ma moomi ai le sao le lei o na whaia. E to tele de ngata sa whea ngai ma whaafi tāuli i le whaatino ina wala tau ma tā upu tau tūpe ona o le motusi ai o viso ta inga tele wawawea fa le tūpe o le Kiwi Bank whapea ma le Westpac i le aso lulua nafi. O la tau sa whaina ai e le i mawhai o na viso tai i apps ato ai ma le internet a ia fa le tūpe e lua mo la tau ma tā upu tau tūpe sa fia whaia. O le tūlai tonu i lau auli na whaelo mai ai le Kiwi Bank le toe whaaleia o la tau viso ta inga. Ai pe o le afo le tonu i le fia filawa o le ason na fi whaelo ai le Westpac ua umanga luenga sa whaia i le toe whaalele iai o whaale tonu i la tau fo i viso ta inga mama whaia i o na toe whaawawina ia au nanga. Sa io ina ia whale tupe lua ia whaale tonu na tūlai mai ma wha malu luai i tangata na awhiai. O whale loa te tele lua o le kompania le Bunnings i le tu malo le Waikato ia ua mua na whaataitai ai le whaonga ino le tekonolosi e ilongo whiai fōlinga o tangata e whaatawai ma le whaamoe o le a whaasolo atu i isi whale loa o le kompani tele le whaonga ina o lea tekonolosi. O le whanaloa le Bunnings ia ua amata ia whaate inga o le warehouse, po le Bunnings warehouse i Sautio Hamilton, whapea le whanaloa i le pito nuu o te rapa. Whaelo mai le company, o le amata i tuina le lei whaate inga nei, a o le io ina whaasolo atu i isi la o le Bunnings i isi vaenga o New Zealand.
O se whaasara launga alo ia mai le company na ta uai na si tia mai le tolu se lau ma le tolu a ngai atu I le ono se lau iwa fitu la whainga o ni whaalawe lave na wha mata uai e tangata wha tau la o whai ngā ruenga I le tonu o tausanga e wha ua mawae. Mai ua wha mao nia fōi o le tasi vai tolu o ia whaalawe lave sa wha ponga I ai tangata sa a fia mua fōi ia lava I tu a ingo ngā yo inga yo tonu o whale loa o le Bunnings. O le nganga ma le wha moe o le wha ngā ina o le tekono losi le nei ina ia le ngata e malu pui ai le au whai ngā ruenga a toa maisi tangata wha tau ai ia vave ai o na maua tangata ua whai maa mio le wha mata o tangata whai ngā ruenga ma ngā oi o loa mai le tonu o whale loa o le company. Whailo mai le tamai te ipule o le Bunnings o Melissa Haynes o tangata uma e unu whale atu I whale loa o le company o le ama whai ana sila le lei ini wha silanga e wha loa mai ai o ia whale loa o loo wha o ngai na ai le tekonolosi e loa ngofia ai ata ma wholinga o tangata uma o loo iai I te tonu. Na ia ta ua o le taimi e unu whale tuai le takata I le tonu se whale loa e maua ai o na wholinga I mea pueata o na scan ai lea I le computer e siaki ai pesa a fia o ia I se solita atu la fono I se whale loa le company pele ai. Ai loa I lea siaki e te le ia a fia I se solitu la fono o na vave a leo na toi tape ma ti tina loata mai wha maunga a le company. E le ngata I le Bunnings ai ua wha ngā solo fo I wha te ita inga wha penei o lea lava tekonolosi I whale o loa se furuma le valu o le company o le Briscoes a e wha pe ai fo I le Rebel Sports I le motu I mātu o New Zealand. O le Bunnings wha pe ai le Briscoes o nisi I o company de tele wha pe ma supermarketi se fultasi I le tonu o New Zealand na o lātou sei nia se manienga ia iuni le luafe luas furulima e lango inai le wha ngā ina o le tekonolosi le nei mo le puinga o lātou tangata whai ngā ruenga a toa matanga ta wha tau. O le company le Foodstuffs North Island ua wha ngā ina ai le tekonolosi I supermarketi se furulima a le Pack and Save wha pēr mo le se fulu o supermarketi a le New World. Ai o le motu sau te e tolu supermarketi le Foodstuffs South Island I le ai o Christchurch ua whaongai nai lea tekonolosi ina ua umani whaate I te inga sa whaiai I le masina o Januari. Lipotia mai le sidi atu le tasi le piriona tā la I la whai o tupe maua mai le whaatawina atu o se tu ainga o Apua New Zealand I maketi SS o le laulangi. O le tu ainga o Apu e whaingoa ina o le Envy na mua I whaafai le leina I le tausanga e tasi iwa walu lima e le vaenga o suenga whaasai nisi le Bioeconomy Science Institute a o ilalo o le matanga luenga o le DSIR. Ai na muli ane whaafoe maatina e na le Apu I tu langa wha business e le company o le TNG. O le teimi nei la, o mo whai ona te toina I a lea I tu ainga o Apua New Zealand, I te tonu o le sidi atu le sefuru tolu isi atu nu o le laulangi, mai o whaatau ina atu, I le sidi I le lima sefuru lima maketi SS I tu SS o le kelope. Mai talwai nei, na whailo mai ai le ausia lea o la whainga e tasi le pidiona tā la, o tupe maua mai le whaatau ina atu le nei tu ainga o Apu. E iai le tautununga o se teimi mua lea, ua o ai se Apu mai New Zealand I lea tu langalelei I maketi whaale wā o malo. Whailo mai e pule whaatonu le TNG o Shane Kinston, o se laasanga tā ua lea ua ausia e le Envy Apples, e atangi ai, le tele o tausanga sa ngā lulue whaatasi ai le company, male au whai whaatoanga o la au aina a New Zealand. O Apu le tu ainga le nei o le Envy Apples e lanu mu malosi mai siri atu le suamalie na I lo isi tu ainga o Tart Apples. Ta ua foi e le lipule ya Shane Kingston o le malosi o le manaumia mai fafo o le tu ainga le nei o Apu o mafu ai o na awina atu I fafo ia se vaenga tele o Envy Apples a New Zealand. Tausanga o mabae na mawai lau whai whaatoanga a New Zealand, ia la vanga tupe tu sa se lau fitu sifurulua miliona tā la,
mai la fa inga tolu sefuru pasene o le maketi o le apule nei i le lalolangi a toa. O tunu o Asia o lo malosi ai le alumia o le Envy Apple o New Zealand, e awhi ai Vietnam, Thailand, China, Singapore, ai whaape ai fo i ma Malaysia, ma le United States o Amerika. O lo tumo pēo na no mela mua le wales whaasa le laua New Zealand, le Radio New Zealand, i le tūlanga wha moe ina ma le wha tua ina, o ana talafau i te tonu o le atunu o atoa. O le tūlanga o lo o manino mai le lipoti au pito lata mai nei, wha ingoa ina o le Trust in News in Aotearoa New Zealand. O lo na fitua ai lea o lipoti wha le tūsanga, a le vaenga mo suenga i ngā luenga le au tūstala wa mata upu wha demokrasi, a le aonga mo wha asera launga ma tūsinga tala, a le University o Teknolosi o Aukilani, le AUT. O lo o wha ari ai le nei lipoti, o le 5% o tangata na vesilingia, la tau te wha tua ina talafou, e wha asera lauina mai le wales wha asera lau le nei New Zealand, po le Radio New Zealand. E tūlanga lua atu i aile newspaper o le Otago Daily Times, a e tūlanga tolu le TV New Zealand po le TVNZ. Whaalia mai le whaatonu o le RNZ, le Leo Paul Thompson, o le siti o le tūlanga whaatua ina o le lātou au nanga, o se tasi leo sini au tū o le ngāluenga whai a le Radio New Zealand. Mai o se tūlanga e atangi ai, le ngālulue malausi o tangata uma o loa a fi ai i aso te itasi. Na ia whaalia fōi, o le a whaau pēa o na tau mawhai le Radio New Zealand, e sanga whaale leia tiri lana au onanga, e awala i lana polo kalame whaale awa onga mo le au whai ngāluenga, atoa i ma le lau li liwi na pēa, o ana ngāluenga whai. O le suasuanga whaapē le tausanga o mwai, lua awhi luas fulima, sa tūlanga mua ai fōi, le wales whaasera laule nei a New Zealand. Na tangia fōi i le ripoti le nei, le si tia o le tūlanga whaatua ina ma le wha moe ina pēa e le tunu whaafonga o talafou i me tupu i asu taitasi e awala i le tio ma TV, ai whaapea i mo newspaper ma isi awala o fiso o ta inga. I tā alonga, o lea ua whaamautu wina le hawa noa o le au soka o ta maita i New Zealand, le Football Ferns, e tau vai i le ipu o le laulangi e le FIFA i le tausanga a sau, lua awhi luas fulfitu, ina ua malo i le la ta'alonga ma le aua Papua New Guinea ana pō. O ai o le ta'alonga i le malayo le North Harbour Stadium e tasi New Zealand i le lea ai a Papua New Guinea. O le tamusanga o le ipu o le laulangi ta'alonga soka i le tausanga fōu, lea o le atali malo ai i le tunu o Brazil, mai tolus furulua la whai o tunu o le laulangi o le atauwai, e amata i le aso luas fulma le whao Iuni, lua awhi luas fulma le fitu. O le aua tamaita i New Zealand, o lo na vanu leo au o tunu ua whaamautuina o la tau wawanoa mō le ipu. O isi e awhi ai Brazil, Australia, China, Japani, whapea i le au le Republic of Korea, o le aua Filipina, whapea le au le Democratic People's Republic of Korea. E ui ina whaia ina i le aua Papua New Guinea na pō, ai e toi maua leisi o na wanoa e sa idi aiso lātu wanoa mō Brazil. I isi ta'alonga e whaia i a Novema e se furu i a tunu ue tau wahai. Ai i laka pi supa, o lea ua whaamau nia mai, le whaamuta ina ai o le whaale pō mō le aula kapi a le moana Pasifika. O le aso lulua nafi lea na whailo mai ai whaalawa i tele e le pūlenga le moana Pasifika. O whaale tonu o mea tautupe ua whaiai le whaai unga e whaataape e le toi whaia le aula kapi le nei o le moana Pasifika pe a uma le taamusanga o la kapi supa lua ono e pei o na whaanga solo ai le teimi nei. O le nei whaai unga ua whaamutaleina o se aso pōngi sā mō le aula kapi malato uma lo a fiai i le tau ma whainga o le moana Pasifika. Ua lima tau sanga talu na whaavaina le whaalapo tonga e pūlea ma whaafoina le moana Pasifika a o lea ua iai le fufuanga o le a whaamuta e le toe whaawa wina i le luafe luas fulfitu ona o whaafita auli me tutupe e whaangai o iai le au i le tau sanga o la kapi supa.
O le whaalaputonga fo mai Pasifika, le Pacific Medical Association, le PMA, le asa o lātou langalango ina mālosi le au, mai o lātou fo'i e ana i le moana Pasifika. Peitai o le ua wha maamuru le PMA, ona e mana o mia se vai ngā tupe o atu i le se 4 miliona tāla e wha wai lea le au le kapi le nei. Te ele ni whai tionga o whai e whaasanga i le pūlenga o le kapia le laulangi, a e whaapea e fwoi ma le uni le kapia New Zealand, ona le nei mea uari eri mai. Whaali mai whaalawo i tele le pule nu o loa hati a whaawono Ken Laban, o le mele o tupu nei le awa le moana Pasifika, o se whaanoa noanga tele mo le ta alonga le kapi, mai na te tuo i ai i le kapia le laulangi, ai mai se le uni le kapia New Zealand, i le ai leo se tau mwhainga e mautino ai, e pēr se au, e tauai le Pasifika i le tono o le taumisanga o la kapi supa a New Zealand. Peitai, na ta o inisi di poti le wha amautu ina, e iei nisi wha lapo tonga o lo o mana na o la tau te fia langolongo ina, le wha aua wina pēr o le au la kapi le nei le moana Pasifika i le lunga nai. O le wha iunga leo telefau. Toi whatalofo le tātua tunu le nei fo i sa tofi wau lia le alofo le tua e usi mai lau whaafonga i seisi whaopoponga na nei o talafo mai Sāmoa. E tolu ni masini fauta aue so swani ngā se ngasi o le fatu na fatu bei na mtanga luenga o tau ia whaalulai whaafose i le ACC e le atunu. Wa pini ailo la ngā lulue so tau amal mtanga luenga o soi fumalo loina e so swani atua i ngā luenga li mtama i tai fo mai e le tong fitiro le ngā singa so le fatu ua whao popo lava le numero tangato le atunu e mali li wai. O lo le lifa le ngā lulue whaapa anga neimtanga luenga i lua e na ia avea Sāmoa o se Sāmoa so i fo malo loina e a tau mawhai e tong fitia ta tau lava ngā singa se Sāmoa nei mai le awina tu atunu i fafo ma o se feso swani fo i lelo tātu ta mau ainga mai i le whaitau miliona ta lai tau sanga e awina tuai ngā singa se motonga fitinga i atunu i fafo. O le fionga le minister so i fo malo loina va au sal malolo fipo sa mo lia le faafte tele e le fionga le minister fa la tonga o tau i fa la fa fosei. Fata Ryan Schuster on no left so swani pito i taua o fa o popo atu i le au nanga fa so i fo malo loina. O tau mwhai atu Sāmoa na ia maua sona no foa mo sona no foa i le sao fa inga le komitea malo au fa atasi o aia ta tau mo i lato iaia a fianga tu mau le soifua. Mai o se temi mo mone ne wa wha aunu atu ele swafa o le pore wha atono le nua le lofa ma ta wha atino tu mapu. E whili me ele komite to iwa mai atunu SS langi. Ma le swafa le tamai ta ia ma ta wha o se sui sa whili mai o lo tātou malo. E se laudua se whamale fitu atunu o langi o wasai nia le whengainga o aia te tau mo i lato i aia a fianga tu mau le soifua. Na whamanino ma ta whaes whatananoanga ma lau tu stala i a lea fo i komiti wa tu ina tu yeilo na swa whai i eise whiliwhilinga. Komitiri nei o le komitiri nei e whausia i na matu whatasia e tangata e tos furuwalu mai atunu ese o le lalura. O le lato ngaluinga o tangata i aia a fianga tu mau le soifua. Ia e tau o independent experts. O le lato ngaluinga e lato te ilo ina i repoti o lo utu ina atu peilava fo iona ia i isi fianga inga pe o le si doa ma le CRC e ia ilo komiti whapitoa o le lato ngaluinga o le ilo ina o repoti a malo e tu ina atu ia lato tamu whainga fo i le ausia ina o ni fianga inga e le ngata le ilo ina ia au le tu ina mai fo i o fautuanga ina ia mata i tu ina e malo mo le whaalilei e le isi taimi e reporti atu wai. E le ngata ulua i taimile ne o tau vai se sui a Sāmoa ai o se ulua i sui fwile mai le Pasifika. Pea whai e whaamani heina
O se urua i mtaati a fo ileo le a o sia e Sāmoa, ai maise o le Pasifika, ia i lātou ia ia a fianga tū mau le soifua le nei tūlangi. O le masino iuni o le tausanga le nei, whanto a whaeilo i loa sui o le komiti o le a filifilia. E tasi le vai aso le ua whaalau i loa le fianga le teitai o le atinu i lunga o peng ta wha ilangi, o le anto e sea e mōtong fitinga, e pei o na whautua inai o ia e ana fō mai, wa lewa o na tea le teimi sa te tawe o na toi fōi e toi whaia ana siaki, mai le tong fitinga o lona au na malanga mō muai. Mai wa mai au na tu inatu i a whaamnianga ma whaala e au, ai maise o a pōpō inga mō le fionga e sui pānemia, ma sui umore ka peneta mwa o lunga mtanga luenga, ina i a tau aveina ma le wha maoni i tiu te tau ave, e to tono le vai aso o to se ai, se i a toi teliu mai le atanu. Mai ta alonga, wa whaamanu ia ina le awa tama i ta i lalo le se fulmaliva tau sanga le mātutua le ta alonga le kirikiti, e le ta amile sanga awa le Pasifika, o lo sa ili mai ei au mai le neitu langi o fiatu, e le tau vanga li po le lolange i le tu pao tama i ta i lalo le se fulmaliva tau sanga le mātutua. O le awa sa moe le i whai ina talu na amata mai le ta amile sanga, e pe o na mawa e fuila na manu malo mai le awa tama i ta i a fiti. O le tama i ta i a li tia fitu mapu, wa vea ma tama i ta i mata ina lanta alo i le ta alonga. O le whai unga na vayaso le wha moe moe e toi ta liu mai e whanua le awa le atanu. Wa a mata ni a onga mo whanau la eti a le Tuilangi Rugby Academy e a mata wha malama lama i nai ma o ina i alo ma whanau la eti i a tūla whono o metotia o itu ainga ko le ninga o le sa i lio le malosi le tino sili le tāpene ino le mafufau. Pea na manatu le au pepe a le sana Tuilangi. A le leo na tāpena ino alam whanau mai lo lātu la eti i metotia ma le to mai le taanonga e whaingo fia no lātu po ina isi to mai a ngai atu lo lātu lumanai ma wha le leia tide lava lātu tā leni ma ave ai o nisio sui le leo le tātu au whawa malo e le ngate le laka piuni ai whape nā foi i le laka piliki. A le hanga kuka mai kikira loi. Ai o aku lunga fa ta fo nga luenga nga ianga luenga ko fa. A pe o le si meta wana e pe o to telo to miteta e su iva su valu los fu. Wa. E watu lo lunga level al man Sāmoa. E pe ke. E pe ke ile eser masau le ka lunga. Pe foi la o tu langa fo nga le ngat ku ai nga ku et fa ya o nga le lona vo no alu ton malai. Lona leva et pe ala ta fa ma fo fa. Ole AIDS nga. Ale la kum ko ma ai an ma fo fa wo dol me ka fai wo lor kam me ka fai a mata tu la lu a mata tu ile atina ina ro ma fo fa au ka peng peng a va pe ke fio o mang Sāmoa e ke le la ku i e o e ke ka peng ku la lo ilo ma fo fa au ka peng peng o la pasi o la step o la kilo a mata tu la lu o lo fiso so niatu ya le pepe nisi fo yo tama fana wa le atu sa tau tua mo le manu Sāmoa e whawhai lele le to mai le 5 tausanga e watu se fun ma le 7 tausanga o whanau sa awai mai o se awa no fo ino lato manatu e whaatumu nai le teimi tā ua mo alo ma whanau na i lo le a fia i sori ngātu la whono a mise la vai whala au whasa ina maolo yel wha moe moe e whaasoro atu le nei porkala mei no i tua. O tala fo wia le nea stofi ma wia tele le tātu wa tunu o whaasoi foia. No
Oe le ai Naomi na wa afa tonu lava le tula se fulu malua o le nau whaafunga le tunu I tātou telefou muli o le nei aso ia e pe ona fonga matapene na whionga la wano ati I lawa ia o telefou mai si fonga lau moe Wellington le matatu tala mai Sāmoa na tu ina mai le sunga ia tāse Salem Sam tasi ia ona taliu foi leo tātou whaasalango masani le tātou ofisa ina I lalavaya ia le la fa o mai le sunga ia tāse sal tātou tautua se pa ia le tula tolu I le fia na nei ia ai mo le nei taimi ia o le o toi afai tula ona mai le o tātou onanga I lunga le la leo pole tātou frequency le tasi ona tesi mo le tasi fa mo ia e mo le atu fa malo fa tai foi le tapo I mai fa tai le tala no mai ia fa so me foi to finngalo mo to ngona mo to mnatu ia tātou fa so fa tas ia e mawai le tasi o tātou mta upu pe fa pe te fa so si mta upu ia fa malo foi ila to lo fa talo fa malo mai tātou tu nei ia ma fa malo si mai ia fa malo si te foi ma fa malo atu le tātou onanga ia te to umalava o lo of mafuta mai tonu ainga mai si tonu ngā luenga le taimi ia e manatu na ua tele la au vaenga na ua tali le sual le taimi mai se nei matua tausi ia I tonu ainga ia alo I tau maftanga ma malo longa ma tani ngā sual nei taimi o le aso ia ale la watu fianga se ipa ia le tula tas tatu fa ma vai lea ia ai o le au ngā lurua I la tolo ngā lurua pea ia ma lo la fa ma lo si ngā luenga o le nei aso ma le nei oli ia faima faisina vai ia nga foi faima faisina malo longa ia po se 10 minute ia ona tau mafa se vai ia to fa foi sia ile malo si ma to mo ai sina malo si fa popo ia mai se sina me ai o le tau mafta sina tau maftanga ia e alulua ma le vai ia mo ai lo malo si nia se fa o ia nga luenga ia mtato mafuta ila foi mtato fia mtato talanoa ia I proclame ma fa fianga lo tu inatu tautua le si fonga lau moe Wellington o leo te 2 minute ona tale o le tula tas ia o le si fonga le nei o lau moa pespenga musika o le nei vaenga o le auri o mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific mawhai foi ona lafo I lau se eleni le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga fiti mawanu atu I le fi na o le 5 tala e le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie foi ona le si tala ai oe asi I le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al DigiSound e lafo ai foi sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga fiti mawanu atu o li si whamtalanga whafsota I le olua tasi 5 fafa olua tasi 5 fafa sekia DigiSound musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Baby Blue, ia na wa mai al tamoftanga ole. Musu anela ia la Baby Blue, ia e hinwana fuala au pe afa pe na uma na tarila na sua. I te ifo ua pesa ia tatou pesa na uma atu. Ia mfanga ngalo to ale nui na fuala au ia musu ane ia Baby Blue, ia ino fuala au ia. Ya, ai malo lava mafta mai fatalo vatu le faltu a saula. Talo fa sau. Ya manuia lava le neta le nei auli taiti lava mafta mai reito. Ya, le lo fatu fu reito. Ya mo oltina. Ole lusa Eddie Robert fatalo vatu uso ya manuia fo inga wenga lo fianga ye nei taimi ole auli. Ya mo la to umala volo tau sa ili tau maftanga ole uli nei Wellington po le lunch ya nae matala le tatu fale oloa na ole Sāmoa taste inai Avaloni le fionga ya piva le ota ma le falitua ya tise lava tapena lava saunia manongi mana ya kuka e te nona tatala le faita toa e tofo tonu e te maa ona i manongi o kuka sa pasui ia so sto inga kuka lava tapena ia el tatu fale o loa pole fale ingale na ia ole Sāmoa taste ia po o fale o loa fo ina wana e o lo iei fo ima la fale o loa ia te le tau wanu mamawa e faini o whaatau e whai au ta whaina ia mene po ilele nei tatu fale o loa fale ingale na ia ina i Avaloni le fionga ya piva le ota ya ma le fale tua ya tise ya lau mata ata mane ia se fale olo ata tia lo ia lau mata ata fa ata olo ya awa wa ye fale olo waloi po le fale inga waloi ya e tu dia ta ita fa foi fo ringa au fa ata olo ole mana na ye o kukari ko nei ton ai tu dia ta ita fa foi ole fa ia ai por me alin fa ole o te fa ata me ai leo tu te o tu le ai ta la fua e le fale inga waloi ya ole na sole ole mana ye o kuka e ia vinga fo le tau ma walunga le tau ya e oso foi lo ta fia fa tau pe ata vai atu fa felo ai fia ma lau fonga fia fa te olo ole me ala le ole talu atu tonu na ta te fia fa tau le olo o lau fonga la ma foi le ma mata lau fa te olo ma tua de te ma tua o tale fia fa tau ya se olo po se ya ta ua foi mo la to ia au nanga yo ya lau mata fia fa ai loa le fole le fa alo yo ya vai nga fa pena ya ai malo ale ma futa mai to se fulu iva minuti ona tale o le tula e tasi tato lulu lima fa to fa pe atanta si tayao ya umi fol tato ma ftanga tayao das freile fa to mai ele tula lima le fiafi mai lava le fitu tau le lima le fiafi le si fonga la mo Wellington ilunga le ala leo malungo tata upenga tafai langi ya lela fa o pe fa fia fianga we pese
ia e fai mali ni yauri au fo fa besia ai tanga tu lau ka o le lava fa soa ia ul pole e fa mo le li me uma wa me o fo ia le li dunga lau ia tali lau sua ma sia fa na ia fa tai le li o na fu fa tau ta va fo isi ai ngana te le la to Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Said
tanga mamasaninga Watua e ifesili sitaununga Be anang mafaina mau ele suia Wa osime amoni e tawile manuia E po otimu e tafiai Unila ngona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E fano le anga sala Mama chindeia E bisa o fo iala le inosia Langona e mate ia Mama fatia Se la de ai mai Nene fu o la uai Betawi e mana onga Olo ualofa Se ima buai Bolonga ma outuai E po otimu e tafiai Unila ngona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E moni le uma E moni le lofa E po otimu e tafiai Unila ngona le faya ina Le lofa e tuma ia souma E moni le uma E moni le lofa E moni le uma E moni le lofa As I was slowly passing an old friend's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why, he turned with eyes that could not see, and he began to cry. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. No mommy's arms to hold me or soothe me when I cry. But sometimes I feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild.
the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and nobody's child. I know nobody's child and nobody's child. Just like the flowers I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me and nobody's child. Nobody wants me and nobody's child. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O mana tō reo whamai nā toi ma le tātou tautua o le ni o uri I lunga le ana leo le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia, ai whamaru atu Sāmoa ua sara fo I se ma unanga ma le tautua ma le sunga le liao i atu whewhiso ma le sunga mari whai manu mai le taon le lase pa e man le taimi. Ia, ma lia whamangaloso mātou whale tonu. Ia mātou te matua atu. Ia, I au tō whawhatopu, whatamari. Ia, e mangalo iso mātou si se. Manuia I fuafuanga mga luinga o toere ne yaso. Toi whiro I tāru tai masani. Ia whamanuia tere le atua le tātou atinu. Ia e meise la tōlo whenga I au mga luinga tono ainga. Ia whatofa atu ina I matua tausia lo mafuta mai ai. Matono mauta ngase ngase. Mauta o tangata mātua. Whamanuia tere le atua le tātou atinu. Marisi whanga lau mwe wani tone. Whasoi fua ia. Roma,
so o tai